गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज बहुत अच्छा हो रहा होगा। अगर नाश्ता नहीं किया तो बहुत गलत किया है, अगर प्लान भी नहीं किया तो और गलत किया है, अगर नहीं करना तो फिर तो बहुत ही गलत कर दिया है। इतनी सुबह सुबह कौन नाश्ता कर सकता है? मतलब ओके, आई डोंट नो। मुझे पर्सनली मुझे होता है कि अच्छा थोड़ा टाइम लगता है। चले 8 बज जाते हैं तो 8 के अराउंड 9 के अराउंड आप यू कैन ईट एनीथिंग, बट बिफोर दैट नहीं, कुछ लोग होते हैं जो वक्त पर नाश्ता करते हैं, स्पेशली हमारे वालिदैन। अगर हम उनकी बात करें वो टाइम पे नाश्ता करते हैं। ये बात है। वैसे जहाँ वालिदैन की आदतें खराब हो, आदतें खराब हमारी हैं, उनकी नहीं है, वो टाइम पे नाश्ता कर रहे हैं। चले ये अच्छी बात है। चले अब ये है कि मेरा ख्याल है जिनकी आदतें खराब हैं मुझ समेत, वो इस चीज को थोड़ा सा करना शुरू करें, मतलब टाइम टेबल बनाना शुरू करें कि अपनी हैबिट्स को अच्छी करें। ठीक है, अच्छी हैबिट्स भी डेवलप तगड़ा नाश्ता करें ना, एनर्जी के साथ दिन का आगाज करें। हाँ, लेकिन तगड़े नाश्ते से मुराद मेरी वो नहीं है जो आपके माइंड में फौरन से निहारी ऊपर इसमें तेल की तरी भी आ रही होती है। अच्छा, वो जो तगड़ा नाश्ता होता है ना, कुछ लोग बहुत ही सीरियस ले जाते हैं उसको। वो आप जो एनर्जी की बात करें, वो नाश्ता करने के बाद ऐसी उनको नींद आती है कि पूरा दिन वो इधर उधर वो एनर्जी ले रहे होते हैं, कहते रेस्ट कर लें ताकि फॉर द रेस्ट ऑफ द डे हमारे पास एनर्जी। वो अलग बात है कि आधा दिन खत्म हो जाता है। हाँ, आधे ज्यादा दिन जो है वो गुजर जाता है। चलें जी, नाश्ते की हैबिट जो है वो अपनी अच्छी कर दें ताकि, और अच्छा साथ साथ हमें बताया भी करें, व्हाट्सएप पे भी बताएं। अच्छा, आपके सोशल मीडिया मैसेजेस हम कहते रहते हैं जी, आपके सोशल मीडिया मैसेजेस जो हैं वो हमने शेयर करने हैं आपसे, लेकिन क्या करें जी, हमारी जो टीम हमारी जो आमना मैडम है, उनको हम ये कहना चाहेंगे कि आमना, अब ये जो लोग जितने हम ये कह रहे हैं ना कि आप हमारे मैसेजेस ऐड नहीं करते, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, तो मैसेज बहुत ज्यादा है लिखने में और उसमें टाइम लगेगा। हमने कहेंगे प्रिंट निकाल के उसमें ढूंढने पड़ते हैं कौन सा मैसेज आपने शेयर करना, बिकॉज अगर एक शेयर करेंगे बाकी शेयर नहीं करेंगे लोग नाराज भी हो जाते हैं। अब ठीक है, आधे आप में से नाराज हो जाए कोई मसला नहीं है, अब वो हमारे ऊपर नहीं होगा, वो आमना के ऊपर होगा। सो आमना, आपने ये करना है कि आपने हमें लिख कर देने हैं कुछ मैसेजेस नाम और शहर के साथ। हाँ, जो अपना नाम अपना शहर नहीं लिखेगा ऑब्वियसली उसका मैसेज हम शामिल नहीं करेंगे। सो कल हमारी कोशिश पूरी होगी कि ओपनिंग में या बीच में हम कोई ऐसा छोटा सा चंक जरूर रखें जिसमें आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, आपकी बात हम बाकी लोगों तक। हो सकता है कोई नाम ना बताना चाह रहा है, एनोनिमस मैसेज हो तो फिर हम क्या करेंगे, बिकॉज समटाइम्स देयर आर पीपल जो कि शाय होते हैं, नहीं ऐसी बातें ना करें, अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं, शहर नहीं बताना चाहते, वो सिर्फ चाहते हैं कि एनोनिमस मैसेज जाए। सो हम उसे शामिल नहीं करेंगे। नहीं, सभी ने कहा हम शामिल नहीं करेंगे, तो हम कह रहे हैं हम शामिल नहीं करेंगे, नाम नहीं करेंगे भाई, ये शर्त है हमारी। अच्छा, यूं कर लेना, अगर आपने नाम नहीं बताना, आपके मिस्टर एम या मिस, हाँ, मतलब कुछ भी। अच्छा, कुछ नहीं है तो अपना निकनेम लिख के भेज दें, हमें इसमें भी कोई मसला नहीं है जी। वो निकनेम भी नहीं बताना चाह रहे होंगे, अब फिर ना भेजे में मैसेज। नहीं भेजे वो मिस्टर एम के साथ भेज देना। सही है, ऐसे कर लें, आप लेटर के साथ भेज दें। ये मौजूद नहीं था आज के प्रोग्राम का, ये हम किस तरफ को निकल पड़े हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कहीं भी निकल जाते हैं। ये मैं गुफ्तगू के अंदाज में नहीं कह रहा, ये मैं घूमने फिरने के अंदाज में कह रहा हूँ। अक्सर होता है कि हम बस निकल पड़ते हैं घूमने फिरने। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पर्सनली जानता भी हूँ, जो कि बस ऑन द गो, बस वो बैठे बैठे प्लान करते हैं कि लेट्स गो। समटाइम्स हम ये भी देखते हैं कि वो एक पोस्ट लगाते हैं कि हाइकिंग एनीवन या चित्राल एनीवन, they just want to go with random people, which I understand कि sometimes it's fine but sometimes it's difficult as well। नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टेटस लगाते हैं माउंटेन्स कॉलिंग। वो सब लगाता हूँ जब मुझे बाकी कॉल आती है। मैंने तो आपकी बात ही नहीं की थी। हाँ, लेकिन मुझे पता है अपनी मेरी बात व्हाट्सएप स्टेटस आता है हर कुछ दिनों के बाद, माउंटेन्स कॉलिंग, एंड देन फिर वो स्टेटस आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रैवल करना शुरू कर देता है इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम से ट्रैवल करता करता वो जाता है फेसबुक पे, फिर वो ट्रैवल करता जाता है एक्स पे। तो सारी जो एप्स है वहां पर मैसेज आने, वहां पर एक ही स्टेटस होता है थ्रू आउट, होता है जी माउंटेन्स कॉलिंग। और अगर माउंटेन्स एक्चुअली कॉल कर ले किसी उससे, जो ज्यादातर करती हैं, तो फिर सारे स्टेटस भी वहां के होते हैं। सच एन एक्सपीरियंस, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और सही बता रही हूँ, मक्खन लगा रही, सही बात बता रही हूँ। मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि घर बैठे हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों की वजह से बहुत ज्यादा चीजें पता चल जाती हैं, बहुत सारी जगह कल्चर का पता चलता है, और हमें लगता है कि हम अपने घर में बैठे हुए पूरे पाकिस्तान की सैर करें। अच्छा, उसमें ये भी सबीन फायदा हो जाता है ना कि हर मौसम में हर इलाके का जो मंजर है वो मुख्तलिफ होता है। सो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग एट डिफरेंट टाइम ऑफ ईयर, तो उसमें डिफरेंट आपको रंग नजर आ रहे थे, तो आप
جو بھی ولاگرز ہیں, جو بھی کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو وہ کانٹینٹ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے, وہ پلان کر پاتے ہیں. اچھا, ہم بھی کسی نہ کسی انسپریشن لے رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. جیسے لاسٹ ٹائم میں نے ذکر کیا تھا کاکلشٹ, میں کبھی نہیں گیا تھا وہاں پر, اور بس ایک دوست کو میں نے دیکھا وہ کاکلشٹ میں تھے, اور میں نے ان کی ویڈیو دیکھی, اور میں نے اس وقت بیٹھے بیٹھے پلان کیا کہ میں کاکلشٹ جا رہا ہوں نیکسٹ ایئر, میں چلا گیا, تو میں نے بڑا انجوائے کیا. سو دیٹس ہاؤ اٹ از. آپ سب ایک دوسرے کو کانٹینٹ سے سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں, اور آپ پھر اپنا کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن سم ٹائمز ماؤنٹینس کال نہیں بھی کرتے, جس پہ میں بڑا دکھی ہو جاتا ہوں. جیسے میں جب چھٹی ہوتی ہے, مجھے کوئی چھٹیاں ہو جائے, 2 دن کی اکٹھی چھٹی مل جائے کبھی, یا کوئی پلان ایسا ہو جائے, اس میں میری دعا ہوتی ہے کوئی پلان بن جائے, بیکاز میں اکیلے ٹریول نہیں کرتا. بس میری عادت ہے کہ میں کہتا ہوں کوئی نہ کوئی لائک مائنڈڈ دوست ساتھ ہونا چاہیے. میرا فوکس لائک مائنڈڈ پہ ہوتا ہے, چونکہ ٹریولنگ میں نا لائک مائنڈڈ کا ہونا بڑا ضروری ہے, ورنہ آپ خوار ہو جاتے ہیں. بیگم کو تیار کیا کریں, دونوں میاں بیوی نکل جائے. وہ نکلنے کے 2 ہیں نا گھر میں, وہ بھی ہے نا, ان کو چھوڑا کریں گھر کے کسی بڑے کے حوالے. ایسے نہیں کر سکتے, کبھی کبھی ہوتا ہے. کبھی چھوڑتے ہیں نا. اچھا, ویسے یہ جتنے کپلس بھی ابھی دیکھ رہے ہیں, ہمیں لوگ اکثر یہ کہتے ہیں نا, اچھا وہ جو آپ دونوں کا می ٹائم ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جی 2 لوگوں کے لیے, کیونکہ ذمہ داریاں اتنی ہوتی ہیں دونوں کے اوپر. اگر دیکھا جائے, آپ باہر کام کریں یا آپ گھر کا کام کریں, یا بچوں کی ذمہ داری اپنی جگہ ہوتی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ہفتے میں 1 آدھ دن کم از کم کچھ نہ ہو, 1 دن کے چند گھنٹے ہوں, کسی نہ کسی طرح مینج کر کے ہسبینڈ وائف کو ساتھ ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے بچے تو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کیونکہ وہ بچے ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے, اور ان کو ہمارے وقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ان کا کوئی نہ ان کو کہیں کونے لگانا پڑتا ہے. اچھا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اسپیشلی بچوں کے بعد, کہ وہ جو می ٹائم ہے, وی ٹائم کی ہم بات کرتے ہیں نا, وہ واقعی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس میں بھی آپ کی ڈسکشن بچے ہی ہوتے ہیں, تو مشکل ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. اور سم ٹائمز خواہ لڑائی بھی ہو جاتی ہے, تو بہتر ہے بچوں کے ساتھ ہی. یہ بات صحیح ہے, بچوں والی زیادہ بہتر بات بتا سکتے ہیں, وہ زیادہ بہتر ہے. اب پھر میں کہہ رہا ہوں, آج ہم موضوعات میں ادھر ادھر کیوں بھٹک رہے ہیں, میرا خیال ہم بریک کی طرف بڑھتے ہیں, کیونکہ آج ہم نے ٹورزم پہ اسپیسیفکلی بات کرنی ہے, اور اس کے مختلف ڈومینز پہ ہم ڈسکشن بھی کریں گے, جس میں ہم پوٹینشیل آف ٹورزم ان پاکستان, اس پر تو بات کرتے ہیں فرام نارتھ ٹو ساؤتھ. ٹورزم کے ایتھکس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں, لیکن آج ہم ڈیٹیل سے پھر اس پر بات بھی کریں گے. مختلف مہمان ساتھ موجود ہوں گے, ہم ایکسپلور کریں گے اس پوٹینشیل کو بھی, ایتھکس کو بھی, کون کون سی نئی جگہیں ہیں, کس طرح سے کام ہو رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان ایک ڈیسٹینیشن ہے فار ٹورزم, تو اس میں کس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹو سے, فیسیلیٹیٹ کرنے کے پرسپیکٹو سے, انٹرنیشنل ٹورسٹ کو ویلکم کرنے کے پرسپیکٹو سے. کریں گے اس پر بات, لیکن اس بریک کے بعد. السلام علیکم, ویلکم ٹو آور شو روایتوں کی لذت. چاشنی بنائی تھی گڑ کی, وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے. واو, زبردست. آج آپ کی کچن میں جو بن رہا ہے وہ سب دیسی ہوگا, گارلک رائس اوکے, اور کسٹرڈ دال. کباب ڈال دیے, ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا اچھی طرح مکس کر لینا ہے. اسی مسالے کو آپ بہت جگہ یوز کر سکتے ہیں. پالک پنیر, ڈفرینٹ میتھڈ ہے اس کا بنانے کا. ہم بوائل کرتے ہیں, بوائل نہیں ہوگی, اسٹیم ہوگی اس کے اندر, جو اس کے جو آئرن ہے وہ بھی اس کے اندر برقرار رہے گا. زیادہ تر کھانا میں بچوں کے حساب سے بناتی ہوں کہ بچے جو کھائیں گے وہ بڑے بھی کھا لیتے ہیں. جہاں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں مزے مزے کے کھانے. اچھے کھانا پکا رہے ہوں, دروازے سے پتہ چل جاتی ہے کہ ضرور کچھ اچھا پک رہا ہے. ہاں, صرف کھانے نہیں بلکہ روایتی کھانے. لوبیا جو ہے وہ بچوں کو کیسے کھلائی جائے, اس کے کباب بنا لیے. کباب جو ہے وہ ایسی ڈش ہے جو بچے ہر فارم میں کھا لیتے ہیں. لذیذ کھانا جو ہوتا ہے اس کی خوشبو سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا مزے کا کھانا وہ ہوگا. آج ہم بنا رہے ہیں فرائیڈ موموز. اسٹیم زیادہ تر لوگ پسند کرتے ہیں. کھانا اچھا نہیں پکانا آتا تو آپ کا سارا کام بیکار ہو جاتا ہے. تو دیکھنا مت بھولیے گا روایتوں کی لذت, صرف اور صرف پی ٹی وی ہوم پر. ہم ہر ہفتہ انتظار کرتے ہیں ویکینڈ کا, اور ویکینڈ ایٹ ہوم کے بغیر ہے نامکمل.
جس میں ہم جانتے ہیں ستاروں کا حال، صحت کی ٹپس اور ملاقات ہوتی ہے آپ کی مختلف شعبوں کے نمایاں افراد سے۔ ہوگی ملاقات آپ کی فلم ٹی وی کے مختلف سیلیبریٹیز سے، اور ہوگی لائیو سنگنگ۔ کمپلیٹ پیکج آف ویکینڈ، تو دیکھنا مت بھولیے گا ویکینڈ ایٹ ہوم، ہر ہفتہ اور اتوار صرف پی ٹی وی ہوم پر۔ ویلکم بیک۔ رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید، اور آج کے رائزنگ پاکستان میں ہم نے ڈیٹیل سے بات پاکستان کے ٹورزم پر کرنی ہے۔ پاکستان جہاں پر فلک بوس پہاڑ بھی ہیں، جہاں پر صحرا بھی ہیں، جہاں پر سمندر ہے تو کیا خوبصورت اس کا منظر ہے، جہاں کے ہر کونے کی خوبصورتی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اچھا، کچھ ٹریول ولاگرز ایسے ہوتے ہیں جن کا فوکس صرف نارتھ پہ ہوتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا فوکس صرف ساؤتھ پہ ہوتا ہے، کچھ دونوں پر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو صرف میڈوز ایکسپلور کرتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہم کچھ نام بھی کر لیں، جمشید برکی ہم سب جانتے ہیں، ان کا کام میڈوز پہ کام کرتے ہیں اور بہت خوبصورت کام کرتے ہیں، نئے میڈوز ایکسپلور کرتے ہیں، اس کی ویڈیوز ہم تک لے کر آتے ہیں۔ تحسین رازی کئی بار ہمارے پروگرام میں بھی آئے، وہ نارتھ ٹو ساؤتھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ عادل تاج ہمیں نارتھ میں زیادہ نظر آتے ہیں، اسپیشلی اسکردو میں زیادہ نظر آتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے نام ہے جو کہ بہت اچھا ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں۔ کچھ ہے جو کشمیر اسپیسیفک کام کرتے ہیں، کچھ ہوتا ہے جو صرف کہتے ہیں ہم پاسز کو ایکسپلور کرتے ہیں، وہ اس کی ویڈیوز بناتے ہیں، اور اسی طرح سے ہر طرح سے کام ہو رہا ہوتا ہے اور ہمارے تک وہ کام پہنچ رہا ہوتا ہے۔ کچھ ہماری طرح کے ہوتا ہے جو کہتے ہیں بس اتنا ٹائم ملے تو بتاؤ اس ٹائم میں کہاں جا سکتے ہیں، سیفلی کہاں پہنچ سکتے ہیں، اچھا فیملی کے ساتھ جانا کتنا آسان ہے، اس ٹائم ڈیوریشن میں ہی واپس بھی ہمیں آنا، تو اپنے انداز سے ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہم جو بات کریں گے وہ ہے خوبصورتی اپنی جگہ، لیکن جب ہم ثقافت کی بات کرتے ہیں، ہم کلچر کی بات کرتے ہیں، اس کا جو ٹورزم کا پوٹینشیل ہے وہ بھی بے پناہ ہے پاکستان میں۔ ایسے میں اگر ہم کیلاش کا ذکر کریں، کیلاش کیا خوبصورت وادی ہے، اور وہاں کے جو گاؤں ہے، بمبوریت بھی ہے، بریر بھی ہے، رمبور بھی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ بمبوریت جا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، میں نے بڑا سنا ہے کیلاش کے بارے میں، لیکن انفارچونیٹلی میں ابھی تک وزٹ نہیں کر سکی، بیکاز آپ لوگ جو میں بتا رہی نا کہ ویکینڈ کا انتظار کرتے جاتے ہیں، مجھے کوئی پلان کرنے کے لیے سال چاہیے ہوتا ہے، ہمیں پلان کے لیے منٹ چاہیے کرنا ہے، بٹ اتنا اچھا لگتا ہے کیلاش کے بارے میں ہمیشہ سن کے اور پڑھ کے بھی۔ اب پڑھنے کی بات میں کیوں کر رہی ہوں، کیونکہ کچھ کتابیں بھی ہمارے سامنے آئی ہیں جس میں کیلاش کے کلچر کے بارے میں، وہاں کی ثقافت، وہاں کے لوگ، وہاں کے ٹریڈیشنز، اس کے بارے میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا۔ ایبسولوٹلی، ایسے ہی بڑا اچھا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نا لٹریچر اویلیبل ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ ریلز کے دور میں لٹریچر کی اپنی امپورٹنس ہے، وہ ہونا چاہیے۔ سو آج ہم کیلاش سے متعلق بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے، کیونکہ کل وہاں پر فیسٹیول کا آغاز ہونے والا ہے، چلم جوش۔ یہ بڑا ہی زبردست فیسٹیول ہوتا ہے اور پورا سال انتظار بھی کر رہے ہوتے ہیں، نہ صرف جو لوکل ٹورسٹ ہیں بلکہ جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہیں وہ بھی انتظار کرتے ہیں اس فیسٹیول کا کہ وہ جائیں گے اور اس کی رنگینیوں میں شامل ہوں گے، کہ وہاں کا جو کلچر ہے وہ تو نظر آئے گا سو آئے گا، لیکن وہ جو ڈانس ہوتا ہے وہ بڑا پیارا ہوتا ہے، اس میں لوگ شامل بھی ہوتے ہیں۔ آج ہم اس پہ بات بھی کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے ایم ڈی پی ڈی سی رانا آفتاب صاحب نے، ان کے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک سر، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ آپ نے کچھ کتابیں بھی اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، میں ضرور چاہوں گا کہ کیلاش سے آغاز کرتے ہیں۔ آپ خود کتنی بار آپ نے وزٹ کیا سر کیلاش کا؟ میرا خیال ابھی تو یاد بھی نہیں، 20-22 دفعہ تو کم از کم گیا ہوں گا۔ اتنی دفعہ سے کوئی نہیں گیا ہوگا میرے خیال میں۔ پچھلے کچھ سالوں میں نے اس کمیونٹی کے ساتھ کام بھی کیا ہے، اچھا، ان کے لڑکے لڑکیوں کو ایز اے گائیڈ ٹرین کیا ہے، وہاں پہ ہوٹل مینجمنٹ کی ٹریننگ ان کو دی ہے، ایک پورا گائیڈ بک ان کے کلچر ثقافت کے بارے میں لکھا، اور خاص طور پہ ایک ویب سائٹ ان کو بنا کے دیا، اچھا، تاکہ وہ ڈیجیٹلی لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کر سکیں۔ اچھا، وہ جو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہاں پہ اب اگر اسی انٹرنیشنل ٹورسٹ نے بھی آنا ہوتا ہے تو وہ اب آن لائن ان کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، وہ جو ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ اچھا گھروں میں ٹھہراتے ہیں ان کو، تو وہ ہم نظر بھی آ رہا ہوتا ہے ہمیں۔ آپ اسی ویب سائٹ سے متعلق بات کر رہے ہیں؟ بالکل، یہ جو ویب سائٹ بنایا یہ میں نے پورے چترال ویلی کے لیے بنایا ہے، اس کو کوئی بھی ایکسیس کر سکتا ہے، www.chitralvalley.com، اور اسپیسیفک پورشن پورا کیلاشا ویلی کے اوپر ہے۔ اصل میں جو لوگ ہمارے جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے یہ کہاں کہاں پہ لوگ آباد ہیں، 3 ویلیز ہیں جن کے اندر ان کے گھر ہے،
तकरीबन 5,000 लोगों की पॉपुलेशन है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इन लोगों की कि ये तकरीबन इस वक्त दुनिया में जो लिविंग कल्चर है उनमें सबसे पुराना कल्चर है। यस, ये कहा जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ 327 BC में इन इलाकों में आए थे और यहाँ सेटल हो गए, और आज तक अपनी उस ज़माने की हज़ारों साल पुरानी सकाफत को, मजहबी रवायात को ज़िंदा रखे हुए हैं। और ये बहुत कम जगह दुनिया में ऐसे लिविंग कल्चर, इसलिए इनको मोस्ट इंडेंजर्ड इंडिजिनस कल्चर भी कहा जाता है। अच्छा सर, जाहिर सी बात है आपकी रिसर्च भी है इस हवाले से, इतनी मरतबा आपने विजिट भी किया है, एक वसी तजुर्बा उस हवाले से, क्योंकि हम हमेशा कल्चर को चेंज होते हुए देख रहे होते हैं, उसके अंदर चेंजेस हमें नजर आ रही होती हैं। आपने कैलाश के कल्चर में चेंजेस देखी विद द पैसेज ऑफ टाइम? बहुत। मैं जब पहली दफा गया था, मुझे याद है उन दिनों मैं अभी हाई स्कूल में पढ़ता था, तो हम ट्रैकिंग करने गए थे, तो तब से लेके अब तक, ये 81 की बात है। तो बहुत सारी चेंजेस में से ये सोसाइटी गुजर रही है। जाहिर है इन्फ्लुएंस उनके ऊपर भी असरअंदाज होता है। काफ़ी सालों तक वो इंटैक्ट रहे अपनी वादियों में, जब तक मीडिया का इतना असर नहीं था वहाँ पे। लेकिन अब क्योंकि डिजिटल ज़माना है, हर चीज़ वहाँ भी पहुँच गई, इंटरनेट भी वहाँ पे है, मोबाइल भी है, तो उनके काफ़ी सारी रवायात में तब्दीलियाँ भी मैंने नोट की हैं। ख़ासतौर पे आप उनके ख़वातीन के जो लिबास को अगर देखें, तो अगर मैं 81 के लिबास को देखता हूं तो वो जो पैटर्न उनके लिबास पे होते थे, या जो फैब्रिक या वो एम्ब्रॉयडरी यूज करती थी, अभी वो चेंज हो गई है। कलर में फर्क आ गया, उनके फूलों में बनाने में फर्क आ गया है, और बहुत सारी चीज़ों में उनके इस तरह से फर्क पड़ा है। लेकिन फिर भी अभी भी काफ़ी हद तक उन्होंने अपनी सोसाइटी को इंटैक्ट रखा है, अपने कल्चर की हिफाजत की है, और हमें मजीद इसके ऊपर कोशिश करनी चाहिए। मैंने इसीलिए एक रिस्पॉन्सिबल कोड भी बनाया लोगों के लिए, जो लोग वहाँ जाएं वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमने उनकी सकाफत को वैल्यू देनी है। ये नहीं कि हम मजबूर करें उनको कि वो अपनी सकाफत से हट के किसी और सकाफत को अपनाएं, तो ये बड़ा ज़रूरी है। ऑल्सो ये अपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी की है, जो लोग भी यहाँ से जाते हैं, वो आप किसी भी जगह पे जाएं, सिर्फ कैलाश की बात नहीं हो रही, बट आप कहीं भी जाते हैं पाकिस्तान में, तो वो कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष, तो वो इस चीज़ को वाकई आपको रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उस लिहाज से अपने आप को ढाल लेना चाहिए। कुछ टाइम के लिए आपको अपनी पसंद नापसंद को साइड पे रखना चाहिए और अपने आप को आपको उस तरीके से लेके चलना चाहिए जो उस जगह के कल्चर है, जो आप उससे ये चीज रिफ्लेक्ट होती है कि आप वहाँ की जो सकाफत है उसको रिस्पेक्ट करें, वहाँ के लोगों को रिस्पेक्ट करें, वहाँ के ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करें, तो इट्स इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें अपने माइंड में रख के आपको कहीं भी ट्रेवल प्लान करना चाहिए, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है। अच्छा सर, किताबें जो आपने लिखी हैं उनके बारे में कुछ बताएं, क्या चेंजेस उसमें भी, क्या आपने हिस्ट्री बेसिकली ये एक बहुत छोटी सी पॉकेट में रखने वाली गाइड बुक है, जो कि कोई भी टूरिस्ट जब जाए अपनी पॉकेट में रख के ले जाए। ठीक है। इसमें एक तो वहाँ जाना कैसे है, वहाँ रहना कहाँ पे है, और किन चीज़ों का ख्याल रखना जब आप सफ़र कर रहे हों, वो तमाम इसमें मालूमात मौजूद हैं। दूसरा इसका हिस्सा है कि जो कैलाशा कल्चर है वो क्या है, उनकी मजहबी रवायात क्या हैं, उनके फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं, कब होते हैं। अक्सर लोगों को पता नहीं होता फेस्टिवल हो कब रहा है। इनके 4 बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, इनकी जिंदगी सारी सीजन के साथ चलती है। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये जो आपने चिलम जोश का जिक्र किया, ये इनका पहला फेस्टिवल है। बहार के आमद के साथ ही जब पहले फूल खिलते हैं, पहाड़ों की ढलवानों पे लड़कियां जाती हैं, वो फूल लेके आती हैं, तो वहां से ऐलान हो जाता है कि अभी बहार शुरू हो गई। क्योंकि उससे पहले वो जो विंटर का टाइम होता है वो बड़ा सख्त टाइम होता है इन लोगों के लिए, घरों में मुकीद होते हैं। तो ये इनका 13 से लेके 17 मई तक ये फेस्टिवल चलेगा। ये सब लोग इकट्ठे होते हैं अपने गांव में, नए लिबास पहनते हैं, बाहर को खुशामदेद कहते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, और कम्युनिटी के इनके कुछ जो एरियाज बने होते हैं वहाँ इकट्ठे होके ये अपनी एक रिचुअल्स जो डांस की सूरत में होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। ये कोई हल्ला गुल्ला वाले डांस नहीं है, वो अपने जो उनका खुदा है उसका शुक्र अदा करने के लिए वो कर रहे होते हैं। फिर इनका समर में एक फेस्टिवल आता है अगस्त के अंदर जाके, जब फसल कटती है, बिल्कुल वो सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह फिर अक्टूबर में फेस्टिवल इनका होता है जो कि अंगूर के फसल पकने के ऊपर इनका होता है। फिर सर्दियों में दिसंबर में एक फेस्टिवल होता है। तो 4 इनके मेजर फेस्टिवल हैं जो बड़े ये जोश खरोश के साथ मनाते हैं, और उनके साथ इनके फिर बहुत सारे रिचुअल्स जो हैं वो जुड़े होते हैं। लेकिन ज्यादातर फोकस इस छोटी सी बुक के जरिए मैंने कोशिश ये की है कि उनकी जो सकाफत, उनकी मजहबी रसूमात, उनका रहन सहन का तरीक़ाकार, और किन चीज़ की हमें एज ए टूरिस्ट रिस्पेक्ट करना जब हम वहाँ पे जाएं, उसका इसके अंदर इजहार किया है, ताकि हमारे लोगों को पता चल सके कि ये कितना एक इम्पॉर्टेंट इंडिजिनस कल्चर है जो हमारे मुल्क में मौजूद है, और इसको किस तरह से हमें प्रमोट करने में हेल्प करना है, और उनको भी इस चीज़ की वैल्यू का एहसास देना है कि अगर
وہ اپنے کلچر کی روایات کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو وہ ان کے لیے بھی اچھا ہے. بالکل. لوگ ان کی طرف آتے رہیں گے, ان کی سیاحت کا کاروبار چلتا رہے گا اور ان کی معاشی زندگی جو ہے اس پہ ایک مثبت اثر پڑے گا. اگر وہ اپنی ثقافتی روایات کو چھوڑ دیں اور باقی چیزیں وہاں پہ تبدیل ہو جائیں تو ظاہر ہے سیاحوں کے جانے میں دلچسپی وہاں پہ وہ نہیں رہے گی جو ابھی ہے. تو وہ ایک روزگار کا ایلیمنٹ بھی اس کے ساتھ ہے, خاص طور پہ جیسے ان کی خواتین کرافٹس بہت اچھے بناتی ہیں, اس کو پروموٹ کرنے کی اس میں بات ہے کہ لوگ جائیں تو وہ سوینئرز خریدیں جو وہاں کی عورتوں نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں. ڈرائی فروٹس ہے اور ایسی چیزیں ہیں. تو یہ سب چیزیں لوگوں کے لیے بڑی یوزفل ہے, اچھی بات ہے. ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے. ہاں, جس کو چاہیے وہ PTDC سے رابطہ کر سکتا ہے, بک مل جائے گی. اور جو ڈیجیٹل دیکھنا چاہتا ہے تو visit.chitral.com پہ جائے, یہ سب وہاں پہ موجود ہے. اسی طرح یہ گائیڈ بک ہے جو کہ کوڈ ہے پورا ایک, ٹھیک ہے, کہ لوگ جب جائیں تو تھوڑا سا پڑھ کے جائیں ان کے بارے میں, تاکہ ان کو پتا ہو کہ ہم جس ایک ڈفرینٹ کلچر میں جا رہے ہیں تو ہمیں کس طرح بہیو کرنا ہے وہاں پہ, وہاں کے قدرتی ماحول کا کیسے خیال کرنا ہے, وہاں کی ثقافتی زندگی کا کیسے خیال رکھنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے وہاں جانے سے ان کی زندگی پہ ایک معاشی مثبت فائدہ کیا ہو سکتا ہے. ٹورزم سے اٹیچڈ ہے وہ. ہاں, ان کی بنائی ہوئی چیزیں خریدیں, ان کے ہوٹلوں میں ٹھہریں, ان کے بنائے ہوئے کھانے کھائیں تو ان کا لگاؤ صحت کے ساتھ اچھا ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے سر. ایسے میں تھوڑا انفراسٹرکچر پہ بھی بات کرتے ہیں. PTDC نے کیا کیا, ناٹ جسٹ ان چترال, ادروائز بھی گلگت بلتستان میں بھی, باقی علاقوں میں بھی انفراسٹرکچر کے لیے کیا کیا؟ دیکھیں, یہ ہمارا لاسٹ ٹائم بھی ہم نے جب میلے سے بات کی تھی تو تب سے ہم اس کو بہتر کرنے کی طرف لگے ہوئے ہیں. اس سال وہ جو موٹلز ہم نے لیز آؤٹ کیے تھے اب وہ تقریباً سارے ریڈی ہو گئے. اینڈ دے آر آلموسٹ ناؤ ایٹ دی لیول آف 3 to 4 star فیسلٹی. اسکردو میں, ہنزا میں, کھپلو میں, گوپس میں, یہ سب جو پرائیویٹائز ہم نے پراپرٹیز کو کیا تھا ان کا فائدہ یہ ہوا کہ پرائیویٹ بزنسز بھی پروموٹ ہو رہا ہے اور گورنمنٹ کے ٹیکس پیئر کے پیسے لگائے بغیر ہم نے ان موٹلز کو اچھی حالت میں کر بھی لیا ہے. اسی طرح جو ہمارے جو پارٹنر آرگنائزیشن ہیں جیسے KP کے اندر KP ٹورزم اتھارٹی ہے, گلگت بلتستان ٹورزم ہے, کشمیر ہے, انہوں نے بھی بہت سارا نئی انویسٹمنٹ کی انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے کے اوپر. بہت ساری جگہ جہاں پہ فیسلٹیز نہیں تھی وہاں پہ ریسٹ ہاؤسز کو ٹھیک کیا ہے, نئے پاڈ بنائے ہیں. فار ایگزامپل کیلاشا ویلی میں ابھی پورا ایک پاڈس کا ریزورٹ ہے, آپ وہاں پہ بھی جا کر ٹھہر سکتے ہیں. جو KP ٹورزم اتھارٹی نے بنائے. بالکل بالکل صحیح ہے. اسی طرح جو پرانے ریسٹ ہاؤسز سے ان کو ٹھیک کیا گیا ہے. تو انفراسٹرکچر میں آہستہ آہستہ کافی بہتری آ رہی ہے. یہ ایک بڑا انویسٹمنٹ کا کام ہے, لیکن یہ ہے کہ اب ایک اسٹریم لائن ہو گئی ہے پالیسی تو وہ چیزیں چل پڑی ہیں. سڑکوں کی بہت حالت بہتر ہو گئی ہے. آپ نے دیکھا ایکسپریس وے بھی سوات کی, اس سے سوات کی ایکسس بہتر ہو گئی. ابھی دیر تک آپ کا لواری ٹنل کا راستہ وہ تھرو ہے, نہیں تو چترال جانا ہی بڑا مشکل ہوتا تھا. ابھی آپ ایئر کنڈیشن بس پہ بیٹھ کے بھی چترال تک سفر کر سکتے ہیں. ابھی سے بیچ میں ایک پیچ آتا ہے لواری ٹنل کے بعد, دیٹس اٹ. وہ بھی انشاءاللہ اگلے سال تک وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. اسی طرح آپ کے جو دوسرے روڈ ہے, ابھی بابوسر کا روڈ کھلنے کے اوپر کام ہو رہا ہے. امید ہے ہفتے کے اندر اندر بابوسر کا روڈ بھی کھل جائے گا اور جو ناردرن ایریا کی ایکسس ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. کراکرم ہائی وے کا ایشو ہے کیونکہ وہاں پہ 2 بڑے ڈیم بن رہے ہیں. تو جب تک وہ ڈیم کے پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتے وہ روڈ اس طرح سے اچھا نہیں ہو سکتا. تو اس روڈ کو ابھی گورنمنٹ نے, بلکہ آپ نے کچھ دن پہلے سنا ہوگا, یہ جو کاغان کا روٹ ہے اس کو ایکسپریس وے بنانے کے لیے پروجیکٹ اپروو کر دیا. اچھا, اس میں ہم نے ایک اور بات بھی سنی ہے کہ ایک ٹنل بھی بن رہی ہے. ٹنل بھی بن رہی ہے, بابوسر کا ٹنل بھی بنے گا اور یہ 4 لین کی روڈ بنے گی. 12 مہینے آپ کا راستہ کھلا رہے گا, آپ گلگت سے کنیکٹڈ رہیں گے. تھوڑا سا بتا دیں یہ ٹنل کہاں سے بنے گی, کتنا عرصہ اس میں لگے گا اور اس وقت کس فیز میں ہے یہ ابھی کیونکہ پروجیکٹ اپروو ہوا ہے تو ہدایت یہ دی گئی ہے کہ اس کو امیڈیٹ اس پروجیکٹ کو شروع کرنا فوری طور کے اوپر, کیونکہ اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے. دوسرا, گورنمنٹ ابھی یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ ہم ایریل ایکسس کو کیسے امپروو کریں. اسکردو پہ اب ہم بہت زیادہ ہمارا انحصار ہے بیکاز وہ سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے وہاں پہ. اس بار آپ نے سنا ہوگا ابھی کچھ دن پہلے ایئر بلو نے بھی اپنی کراچی کی فلائٹ شروع کر دی ہے. اب اس وقت کم از کم کراچی سے 4 فلائٹ جو ہیں ویکلی اسکردو آنا شروع ہو گئی ہیں. اسلام آباد سے ڈیلی ہے, لاہور سے بھی ہے. ایکسس اس کی بہتر ہونے سے وہاں ٹورسٹ کی رسائی بہت آسان ہو گئی ہے. نیکسٹ گورنمنٹ کی کوشش یہ ہے کہ جو گلگت کا ایئرپورٹ ہے وہاں پہ فیسلٹیز کو بہتر کیا جائے. وہاں پہ بھی جہازوں کی کمی ہے PIA کے پاس, چھوٹا جہاز جا سکتا ہے. تو اگر وہ بہتر ہو جاتا ہے تو اس کی ایکسس بھی بہتر ہوگی. چترال ایئرپورٹ کو دوبارہ استعمال کرنا شروع کیا گیا, اس کی فلائٹ بھی بحال ہوئی ہے. اب گورنمنٹ کو سوات والے پہ بھی کام کر رہے ہیں, صدر شریف کا. جتنا اچھا آپ کا ایکسس ہو جائے گا ان علاقوں کا
वो एक बहुत फ्लो के बढ़ाता है टूरिस्ट बिल्कुल, ये बड़ी ऑटोमेटिकली important फिर चीज़ है। होटल भी इनकरेज होते लोग हैं भी business इधर में। आना शुरू करते हैं अभी, क्योंकि फैमिली के साथ ट्रैवल करते हुए नॉर्थ में अक्सर हम यही सोच रहे होते हैं कि कैसे जाएं, रोड्स कैसी होंगी, खतरनाक तो नहीं है, ये weather लंबा को रास्ता देखना पड़ा होता है, sometimes लंबा होता है। रास्ता होता है। तो अभी हाल ही 4 Facilities सालों में होती मैंने हैं। देखा है कि हमारे यहाँ होटल्स की इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रो कर गई है नॉर्थ में। नए होटल्स क्वालिटी के 3-4 स्टार में बहुत सारे बन गए हैं, क्वालिटी रूम ऐड हो गए हैं। इसी तरह स्कर्दू की साइड पे भी हो गया है, कश्मीर में अभी बहुत सारे गेस्ट हाउसेज प्राइवेट सेक्टर में बन गए हैं। तो ओवरऑल नॉर्थ की तरफ, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक टूरिस्ट का फ्लो अभी मई का महीना आते ही लोग शुरू हो जाते हैं अपने प्लान बनाने, सही। तो इस बार लोगों को काफी बेहतर सहूलतें जो हैं वहां पे ठहरने की कंपैरेटिवली लेकिन मिलेंगी। सर, कुछ एक- गैप्स हैं अभी भी, हाँ। उस पे भी इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट ज़ाहिर है आप लोग काम उस पर कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जो लोगों की एक शिकायत होती है हमेशा जब वो नॉर्थ ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो कहते हैं जब हम जाते हैं, अगर हम किसी अच्छे होटल को एक्सेस करना चाह रहे होते हैं, वहाँ पे स्टे करना चाह रहे होते हैं, तो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या कि हर होटल जो है वो अपने लिहाज से उसने अपने चार्जेस रखे हुए होते हैं, कोई कैप नहीं होता कि अच्छा इससे ऊपर आप चार्ज नहीं कर सकते? डायरेक्ट फ्लाइट हो तो हम 4 लाख रुपए में, 3.5 लाख रुपए में That's टूरिस्ट को the ला point. सकते मैं हैं। इस पे- That is the इस पे major तो comment factor. चाह रहा हूँ कि ये हमारा हम इस पे अपना काम टूर क्यों इतना नहीं कर महंगा रहे? नहीं है, वो तो मैं कहता हूँ कि दुनिया के नहीं, वो चीपेस्ट बिल्कुल कंट्रीज सस्ता है, में। लेकिन जो कनेक्टिविटी वाली बात है ना, फ्लाइट्स वाली बात है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। देखें जैसे टर्की है या बाकू है या बहुत सारे ममालिक हैं, वो हम देखते हैं कि उनकी जो अपनी एयरलाइंस होती हैं वो ऐसे प्रमोशंस ऑफर कर रही होते हैं कि लोग उससे एंटरटेन होते हैं, उसको उससे फैसिलिटेट होते हैं। हम ये क्यों नहीं कर पा रहे? बस दुआ करें हमारे पीआईए के हालात अच्छे हो जाएं। इंशाल्लाह। जैसे ये प्राइवेटाइजेशन अभी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, मैनेजमेंट इंप्रूव होएगी, तो पीआईए आपको पता है एक वक्त था सारी दुनिया के साथ डायरेक्ट फ्लाई करती थी। यूरोप के तमाम ममालिक के साथ तकरीबन हमारी डायरेक्ट फ्लाइट थी, कनाडा, अमेरिका, फॉर ईस्ट। पीआईए वाज वन ऑफ द बेस्ट कैरियर इन द वर्ल्ड। जो हैं उनके अब ये कुछ प्रॉब्लम्स हमारे जो हैं, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अपना पेरिस सेक्टर खोल दिया है। अब लंदन खोलने जा रहे थे कुछ, लेकिन उसमें उन्हीं दिनों कुछ प्रॉब्लम हो गया। आपको पता है वो कराची का जो वाकया हुआ था, वो ना होता तो लंदन की फ्लाइट बहाल हो गई होती अभी तक। तो हमारी यूरोप के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी का होना बड़ा जरूरी है। तो गवर्नमेंट ये भी देख रही है कि कौन सी ऐसी बजट एयरलाइन है जिनको इनकरेज किया जाए, जो डायरेक्ट फ्लाई करने में इंटरेस्टेड है। अभी कुछ एयरलाइन पाकिस्तान के साथ अभी रिसेंटली आ भी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल ताशकंद के साथ हमारा राब्ता नहीं था, उज़्बेक एयर ने अभी अपनी 2 फ्लाइट्स वीकली शुरू कर दी हैं। मलेशिया की एक बजट एयरलाइन है, फॉर एग्जाम्पल एयर एशिया बजट, वो उन्होंने भी फ्लाइट शुरू कर दी है। इसी तरह को 2-4 और ममालिक भी हैं जो अपनी डायरेक्ट फ्लाइट हमारे साथ शुरू करने जा रहे हैं। डायरेक्ट कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कॉस्ट भी और टाइम भी। ये जो इनडायरेक्ट फ्लाइट होती है उसमें आपका बहुत बड़ा ले ऑफ टाइम होता है एयरपोर्ट्स के ऊपर, तो लोग पसंद नहीं करते कि आप 2-2 दिन आने में और 2-2 दिन जाने में लग जाएं। वो तो चाहते हैं डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ें, 4-5 घंटे में पहुंचे अपने टूर पे। स्कर्दू एयरपोर्ट मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी तवज्जो उस पर दे, चाइनीज आर वेरी कीन टू स्टार्ट अ डायरेक्ट फ्लाइट। दुबई से ऑलरेडी डायरेक्ट फ्लाइट का हो गया, कुछ और एयरलाइन भी आ रही हैं। उसको हमें बहुत तेजी के साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लेवल के ऊपर लाना चाहिए। अभी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा है। अभी भी आप देखते हैं तो समटाइम कहा जाता है कि स्कर्दू इज नाउ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन पाकिस्तान। एक दिन में 4-4 फ्लाइटें उतर रही हैं, 4 जा रही हैं, 8 फ्लाइट ऑपरेट हो रही है। वहाँ पे छोटा सा एयरपोर्ट है। क्या खूबसूरत वो फ्लाइट होती है, ये भी इसको भी जरा मेंशन करने की बहुत जरूरत है कि क्या आई होप गवर्नमेंट की नजर में है ये चीजें, और फोकस भी है। एंड इट्स गुड कि सर फोकस भी किया जा रहा है, काम हो रहा है इसके ऊपर, और आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत सारी खुशखबरियां खैर आपने हमारे सेगमेंट में हमें सुनाई है। एंड वी आर सो हैप्पी कि जब आज हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं कि आपने पाकिस्तान की, क्योंकि हम कहते हैं ना हमारा मुल्क बड़ा प्यारा है, जब ये इतना प्यारा मुल्क है तो हम चाहते हैं पूरी दुनिया आके इसको देखे। एक तो ये कि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज, एक सॉफ्ट इमेज जाता है सामने, ये जरूरी होता है। सेकंड ये कि ऑब्वियसली हम अगर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो जाहिर सी बात है कि जितने टूरिस्ट आएंगे, जितना टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा, उसी लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगी। और यकीनन जब पोटेंशियल है इस जमीन में, इतनी खूबसूरती है यहाँ पर, आप साउथ की बात करें, आप नॉर्थ की बात करें, अब पूरे पाकिस्तान की बात करें जब, तो यकीनन हमें सिर्फ जो है उसको टैप करना है और मेहनत करनी है, जो कि होती हुई हमें दिखाई दे रही है। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस।
सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है CSE पब्लिक अवेयरनेस मैसेज सेंसोडाइन। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। हे, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो, गुड जॉब। इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज दैट हैज विटामिन C, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम। गेट योर रोज का डोज। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। रूना, मैं शादी से पहले मोहब्बत का कायल हूं जो मुझे हो चुकी है। निकला ना वो सच्चा आशिक, पहुंच गया ना मेरे घर तक। अच्छी लगती है, अच्छी लगती है तो उसको जाके बता दो ना अच्छी लगती है। उसका कहीं किसी से कोई ताल्लुक वगैरह तो नहीं है? रोना का ताल्लुक? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी में कोई और है, तुम शादी किसी और से कर रही हो। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। गेट योर रोज का डोज जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। गेट योर रोज का डोज जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। हम दोनों भाई इन खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं, दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं। अब लड़ाई नागुज़ीर है। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। और चूंकि आज बात हो रही है टूरिज्म की, उससे जुड़े बहुत से मेहमान साथ मौजूद हैं। अब जिस शख्सियत ने में ज्वाइन के ताल्लुक इनका बहुत ही खूबसूरत इलाके से। अब आप सोचेंगे कौन सा इलाके? क्योंकि सारे इलाके बहुत प्यारे हैं। ये वो इलाके जहां मैं नहीं गया, आई रियली वांट टू गो, बट मैं अभी तक जा नहीं पाया।
लंडी कोतल से इनका ताल्लुक है। लंडी कोतल से मुतालिक सबीन आपको याद होगा कोई 8-9 महीने पहले इफ यू रिमेंबर हमने एक फुटेज शेयर की थी और हमने उस पर बात भी की थी कि एक और चैनल पे कि इट्स ब्यूटीफुल, वहां पर जाना चाहिए। और हम थिंकिंग यहाँ नो हमने प्लान किया था, सब हम नहीं जा पाए थे। सो लंडी कोतल से इनका ताल्लुक है। अगेन मैं मेंशन करूँ कि बहुत प्यारा इलाका, लेकिन कुछ चीजें डेवलप हो जाती है ना, परसेप्शन डेवलप हो जाते हैं। अच्छा यहाँ पर जाना इस नहीं, थोड़ा सा शायद सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखिए, ये आज हम बात भी इसलिए कर रहे हैं कि देखिए ये सारे जो इस तरह की रॉन्ग परसेप्शन है, हमें इनको खत्म करना है। हम बात करेंगे इनके ऊपर। हम कहते हैं जी बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, बात नहीं करना चाहिए। अरे वो सेंसिटिव तब तक है जब उसके ऊपर बात नहीं हो रही। जब बात होगी, परसेप्शन चेंज होगी, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, पॉजिटिव इमेज लोगों तक पहुंचेगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल लोगों की तरफ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो लोग आना शुरू करेंगे, टूरिज्म प्रमोट होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसमें एक बात और भी है, लोग कहते हैं नई सी जगह है, हम पहले गए नहीं है, कोई दोस्त भी नहीं गया, कोई फैमिली मेंबर भी नहीं गया, तो कैसे वहां पर जाएं। सो ऐसे में आप देखते हैं, सोचते हैं कि टूर गाइड आपको अगर मिल जाए, जस्ट इमेजिन कि आपको लंडी कोतल से या जो भी नए जमशुदा इजला है वहां से कोई खातून टूर गाइड नजर आए, तो आई मीन इट्स समथिंग कि आप सोचेंगे वाओ। सो आज एक ऐसी ही फीमेल टूर गाइड से हम आपकी मुलाकात कराएंगे, जिनका मैंने जिक्र किया ताल्लुक लंडी कोतल से, लेकिन जिस तरीके से वो गाइड कर रही हैं, लोगों को वहां तक पहुंचा रही हैं, लोगों को फेमिलियराइज कर रही हैं, कनेक्ट कर रही हैं फ्रॉम पंजाब, केपी के बाकी इलाके, सिंध, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के आप लोग यहाँ पर हैं, नॉट जस्ट डोमेस्टिक टूरिज्म। आज आप दोस्ती कर सकते हैं मारिया से। मारिया खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मारिया? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स सो गुड टू हैव यू। और कैसा लगता है पहली खातून टूर गाइड, टाइटल अपने नाम करते हुए, बट ये बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि अपने इलाके में कम से कम अगर हो, क्योंकि बाकी इलाकों में भी हम देख रहे थे टूर गाइड जो है वो काफी ज्यादा में नजर आ रहे होते हैं, मेल भी फीमेल भी, बट आपके इलाके की बात की जाए तो वहां पर जाहिर है बड़ा कम रुझान होगा कि खवातीन एज ए टूर गाइड सामने हो। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं तो जब कभी किसी को बताती भी हूँ तो सबसे पहले साथ लगाती हूँ कि फर्स्ट फीमेल टूर गाइड। जबरदस्त, ये बड़ा जरूरी है। आप उसको जरा फील करते हैं ना कि आपने ये एक स्टेप लिया और आपने बहुत से लोगों के लिए रास्ता आसान भी किया होता है। अच्छा मारिया, थोड़ा सा सफर भी बताएं ना, आप तो मैंने सुना पायलट बनना चाहती थी, ये पायलट बनते बनते कहाँ लैंड हुई हैं आप एज ए टूर गाइड? ये बस लैंड हो गई। असल में मुझे पता नहीं था, मुझे शौक था पायलट बनने का। बचपन में देखिए हमें बता दिया जाता है आपने बस ये फील्ड है जो आपने करनी है, ठीक है। फिर मुझे बचपन से ट्रैवल का शौक था, मुझे पता नहीं था ट्रैवल क्या है, किस तरह करना है, कुछ पता नहीं था। बस ये पता था कि जो पायलट होते हैं या केबिन क्रू वाले होते हैं वो ट्रैवल करते हैं। तो या तो पायलट बनना था, पायलट बनने का तो क्रेज हो गया था ना, और या तो फिर अगर ये भी सोच रखा था कि नंबर कम आ गए या कुछ हो गया तो फिर केबिन क्रू बनूंगी, क्योंकि वो भी ट्रैवल करते हैं। ठीक है। तो बस यूं समझे कि वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकी, लेकिन मैं सही जहां मुझे आना था मैं वहां पे आ गई हूँ। चलिए ये अच्छी बात है कि जहां आपकी किस्मत लिखी हुई थी लेके आ जाए। तक लोग कहते हैं कि हमने नहीं सोचा था क्या बनना है, लेकिन जब अभी भी कभी दिल करता है कि यार पायलट बन जाती क्या। लेकिन मैं खुश हूँ, अब जो हूँ वो खुश हूँ। लेकिन नेवर नो, आप हो सकता है एज ए टूर गाइड तो काम करते हैं, साथ में हो सकता है आप कोई प्राइवेट पायलट लाइसेंसिंग कर लें और आप ये भी सोच रखा है वैसे। हाँ देखे, बंदा कर सकते जब करने पे आए तो। किस किस इलाके में फोकस करती हैं आप एज ए टूर गाइड? सिर्फ लंडी कोतल आसपास या कुछ और इलाके भी आपने स्पेसिफिक रखे? नहीं, मेरा नॉर्थ में स्पेशलाइजेशन सारी नॉर्थ पे है ना। ओके। मेरा तो ये होता है कि केपी से हूँ तो केपी को ज्यादा प्रमोट करूँ, लेकिन केपी और गिलगित मेरा ज्यादा फोकस कर रही होती है। अब ऐसे में कोई जब कनेक्ट होता है आपसे और से ये मालूम होता है अच्छा ये टूर गाइड खातून है, फर्स्ट फीमेल टूर गाइड है, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, थोड़ा सा डर भी रहे होते हैं, झिझक भी रहे होते हैं कि पता लड़की है, पता नहीं कहाँ ले जाएगी, पता नहीं इसको रास्ते पता होंगे नहीं पता होंगे, ये होता है, बहुत होता है ये चैलेंजेस। और क्या चैलेंजेस होते हैं? सबसे पहले तो फीमेल को वो समझते ही नहीं है ज्यादातर, वैसे सपोर्ट भी बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है। जब एक बार मेरे साथ ट्रैवल करते हैं तो फिर कहते हैं नहीं हमने तो सोचा था कि पता नहीं ये क्या करेगी, तो वो मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन बाद में फिर वो थोड़ा चेंज हो जाता है कि नहीं लड़कियां भी कर सकती हैं, एक फील्ड है ऐसी जो मतलब लड़कियां भी अच्छा कर रही हैं इसमें। ओके। अच्छा ज़ाहिर है हमारे साथ बात तो करें, लेकिन एक वीडियो भी है हमारे पास आपके, हम जरूर चाहते हैं नाज़रीन को दिखाएं भी कि जिस तरीके से मारिया एज ए टूर गाइड काम करें नॉर्थ में। सो हम उस पर आपको वीडियो साथ साथ दिखाएंगे भी और साथ साथ हम गपशप भी लगाएंगे। और मारिया ऐसे में कुछ वीडियोस हम दिखाएंगे भी स्क्रीन पर। थोड़ा सा मुझे ये भी बताएं कि जब हम नए जो इजला जमशुदा इजला है उसकी बात करते हैं, क्योंकि हमने आगाज में बात भी की लंडी कोतल से मुतालिक भी, इस वक्त स्क्रीन पर आई थिंक हम कैलाश दिखा रहे हैं, खूबसूरत जगह है, साथ साथ थोड़ा बताएं हमें। यस, अच्छा साथ साथ बताएं। अच्छा इस पर भी बात क्योंकि हमने पहले भी किया कैलाश पे, थोड़ा सा मुझे बताएं जो नए जमशुदा इजला की हम बात करते हैं
کون کون سے ایسے علاقے ہیں, کون کون سے ایسے اسپاٹس ہیں جہاں پر آپ بتانا چاہیں گے کہ اچھا یہاں پر آپ پلیز جائیں, ایزی ایکسیس بھی ہے, منظر بہت خوبصورت ہے, پلیز؟ دیکھیں جو ڈومیسٹک ٹورسٹ ہیں نا, جو ہمارے اپنے لوگ ہیں, ان کے لیے تو ٹورزم الگ ہے, اور جو باہر سے آتے ہیں ان کے لیے الگ ہے. جو ہمارے اپنے لوگ ہیں وہ تو کہیں بھی جا سکتے ہیں, ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے. ہاں جو فارنرز ہیں ان کے لیے کچھ علاقے ممنوع ہیں. اب آپ ضم شدہ علاقوں کی بات کر رہے ہیں تو ہم تو پاکستانی تو آسانی سے وہاں جا سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ نہیں گئے تو میں لے جاتی ہوں آپ کو. چلیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مطلب وہ آفر کر رہی ہیں آپ کو, پلان کر سکتے. تھوڑا سا سمجھائے رہا, اسلام آباد سے لنڈی کوتل کیا ہے راستہ؟ بذریعہ پشاور. کتنے گھنٹے کا راستہ ہے یہ؟ اسلام آباد سے پشاور تک وہی 2-2.5 گھنٹے, پھر آگے 1 گھنٹہ. پشاور سے آگے کتنا گھنٹہ؟ پشاور سے آگے 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ. یہ تو آپ کو ویکنڈ پہ پلان کرنا چاہیے. یہ تو میں آج بھی کر سکتا ہوں, شو کے فارمر نکلے گا. چلیں گاڑی تیار ہے. ہاں ویسے یہ ہو سکتا ہے کہ ماریا کے ساتھ ہی آپ بھی نا چل پڑیں. خیر اٹس اوکے. اچھا تھوڑا سا یہ ہوتا ہے ماریا کہ ان علاقوں میں فیملی کے ساتھ ٹریول کرنا, اس بارے میں بھی کامنٹ کیجیے گا. خواتین اگر اکیلا کوئی ٹرپ کریں, ویمن اونلی ٹرپ بھی ہو تو ایزی پلان ہو جاتا ہے؟ ہاں پلان ہو جاتا ہے. ابھی تو فارنرز بھی بہت زیادہ اس علاقوں میں جا رہے ہیں, کیونکہ وہ بارڈر کراس کرتے ہیں تو وہاں فارنر بھی ابھی بہت جا رہے ہیں. مطلب وہ ایک امیج بن چکا ہے لوگوں کا نا, کہ وہ جو پرانی امیج تھے کہ وہ ذرا سیکیور نہیں ہے اور یہ سب, لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے. اب ہاں انفراسٹرکچر کیسا ہے, ہوٹلز یا اسٹے کرنے کے پرسپیکٹو سے؟ نہیں ہوٹلز وغیرہ ایسا کچھ خاص نہیں ہے. کہاں؟ خیبر کی بات کر رہی ہوں. اچھا تو پھر آپ پشاور میں, پھر آپ رات پشاور میں کریں. اچھا گھوم کے واپس پشاور آ جائیں. آئی تھنک دیکھیں بہت فیزیبل بھی ہے یہ کہ پشاور ہے, آپ آگے گھنٹہ 1.25 گھنٹے کی بات کریے تو ایزیلی آپ صبح جا کر آپ شام میں واپس آ سکتے ہیں. اصل میں تھوڑا کلچرل ڈفرینس بھی ہے نا. دیکھیں اگر آپ پشاور سے ہی, باقی پاکستان کو بھی چھوڑ دیں, اگر آپ پشاور سے ہی بارڈر سائڈ پہ چلے جائیں, خیبر والی سائڈ پہ, تو فوراً ایک کلچرل شفٹ آ جاتی ہے, چینج آ جاتا ہے. صحیح. اچھا ماریا, خود آپ کے لیے کتنا کلچرل شوق, اب پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا, بٹ جب ہوتا ہے ایسا کوئی گروپ آتا ہے کہ آپ کو جانا پڑتا ہے ان علاقوں کی طرح جہاں پر آپ بھی شاید فرسٹ ٹائم ہی جا رہی ہوتی ہیں, انفارمیشن تو ہوتی ہے بٹ اسٹل آپ کے لیے بھی ایک ایکسپیرینس ہی ہوتا ہے, تو تھوڑا سا اس حوالے سے بتائے گا آپ کو کتنا کلچرل شوق لگتا ہے ایک علاقے سے دوسرے علاقے سے, اینڈ دین ٹورسٹ کو گائیڈ بھی کرنا اس پرسپیکٹو سے؟ شوق تو پہلے بہت لگتا تھا, لیکن اب ایک عادت سی بھی ہوگی ہے نا, اور اب مزہ آتا ہے نئی نئی چیزیں دیکھ کے, نیا ایکسپیرینس کر کے. اور ہم جب کسی علاقے میں جاتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے اب ایک نئی آئٹنری, ایک نئی ڈیمانڈ آئی ہے, تو پہلے سے اس کے بارے میں پڑھ کے جاتے ہیں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ٹورسٹ کو گائیڈ کرے خود ہی نہ آتا ہو. میرے ساتھ ہوا بھی ایک بار ایسا کہ میں نے پڑھا نہیں تھا تو میں نے غلط گائیڈ کر دیا, تو وہ ٹورسٹ کو مجھ سے زیادہ پتا تھا. ٹورسٹ میں سے بہت اویئر ہوتے ہیں, وہ اپنا ہوم ورک کر کے آتے ہیں. فارنرز اسپیشلی بہت ہوم ورک کر کے آتے ہیں, ان کو آپ سے زیادہ پتا ہوتا ہے. ہم جیسے تو میں تو کوئی ہم ایکچولی ایزی لے رہے ہوتے ہیں نا, کہ میرا اپنا ملک ہے, چلو ٹھیک ہے. تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس جگہ پر جا رہے ہیں, ہر بالکل کون سی گاڑی جاتی ہے, کیا ہوتا ہے, کتنا فاصلہ ہے, وہ پورا ہوم ورک کرنا ہوتا ہے. بالکل. اچھا ماریا, ابھی صرف خواتین آتی ہیں یا پھر مکس کا گروپ ہوتا ہے؟ زیادہ تر کی میں بات کر رہی ہوں, بیکاز اگر میں ٹریول کرنا چاہوں تو خیر بہت سارے ہم میں سے, ہم سب کی پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ اگر اچھا ہم ٹریول کریں تو ہمارے ساتھ فیمیل ٹور گائیڈ ہو تو بہت اچھی بات ہے, اگر ایز اے فیمیل میں جانا چاہ رہی ہوں تو. سو یہ ایک بڑا ایک سینس آف ریلیف اور یہ بڑی ایک سکون والی چیز ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ ایک خاتون ہے. اس پرسپیکٹو سے کیا خواتین زیادہ آ رہی ہوتی ہیں, گرلس اونلی ٹرپ جس طرح شعیب نے بتایا تھا وہ ہوتے ہیں صرف, یا مکس کا گروپ بھی ہوتا ہے؟ زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ ہر طرح کے گروپس آتے ہیں, مکس گروپس بھی ہوتے ہیں اور اونلی فیمیل بھی ہوتا ہے. اونلی فیمیل کا زیادہ آتا ہے کہ وہ مطلب فیمیل کے ساتھ سیکیور فیل کرتے ہیں نا, کہ وہ اپنی بات بھی آرام سے سمجھا سکیں گے, کہ کوئی مسئلہ ہو یا کچھ ہو تو ایزیلی بات کر سکتے ہیں. ہاں تو فیمیل اونلی گروپ کو مینج کرنا آسان ہوتا ہے یا کہ دوسرے جو فیمیل کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہے؟ آرام آئے کیوں نخری بڑے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے؟ ایکچولی جو فیمیل کے گروپس آتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ ٹریولرز نہیں ہوتے ہیں نا, وہ شوقیہ ٹریول میں آتے ہیں, تو ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ٹریک پہ ہیل نہیں پہن سکتے. نہیں ایک منٹ, یہ ہیل پہن کے آتی ہے؟ ہیل پہن کے ٹریک پہ 1-1 انچ کی تو ہیل, اکثر کھلی چپل بھی پہن کے آ جاتے ہیں, تو جاتے جاتے ان کے ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں کیونکہ ٹوٹ جاتی ہے جوتی. فیشن بھی تو کرنا ہے. ہاں وہ تصویریں لینی, پکچرز بھی تو لینی ہے. ارے اب تو فیشن کا آپ جاگرز اصل میں ان کو اتنا اچھا فیشن, میں ان کو سمجھاتی ہوں کہ آپ اپنے بیک پیکس میں تھوڑا بہت رکھ لیں, جہاں آپ نے کھڑے ہو کے تصویریں لینی ہاں وہاں پہن لیں. لیکن وہ اکثر یوں کرتے ہیں کہ ان کو وہ کہتے شاید ویسے ہی کہہ رہی ہے, تو پھر آدھے راستے میں ان کو ہوتا ہے کہ سامان اٹھانا پڑے گا. نہیں, سامان تو ساتھ میں پورٹرز ہوتے ہیں نا, وہ تو مسئلہ نہیں ہوتا.
وہ تو ہم پورا بریف کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں شاید ایسا نہ ہوتا, ویسے تو سوچ کے ابھی میرے پاؤں میں درد شروع ہو گیا ہے صرف سوچ کے. میں تو امیجن کر رہی ہوں کہ آپ کی ہمت کو سلام جی. میرے ساتھ ایک لڑکی گئی تھی, ہم لوگ ہائکنگ کے لیے گئے تھے اور اس نے 4 انچ کی ہیل پہنی تھی. وہ ابھی بھی میرے پاس اس کی پکچرز ہیں, اور وہ اتنی تگڑی تھی, وہ اس ہیل میں گئی بھی ہے اور واپس بھی آئی ہے. تو وہ واحد تھی جو مجھے یاد ہے کہ وہ ہیل میں ہائک کر کے گئی تھی اور واپس آئی ہے. شی ڈائڈ. بہت پرو ٹریولر تھی, بڑی اچھی تھی, بٹ انفارچونیٹلی. چلیں, شوق کی بھی اگر آپ مینج کر سکتے ہیں تو آئی تھنک اٹس فائن کہ آپ مینج کریں, بٹ اپنے اوپر رحم کریں, مت کریں اس طرح سے کہ ہاں, کیونکہ آپ کی کمر کو زور آتا ہے, آپ کے مسلز ٹوٹ سکتے ہیں, پاؤں مڑ جائے گا, آپ کی نی انجریز ہو سکتی ہیں, اینکل میں. مطلب آپ کو اگر ٹور گائیڈ کا مقصد کیا ہے, وہ آپ کو یہی باتیں تو بتاتا ہے, آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہے, تو سن لیا کریں. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے, اور کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ تو چلیں جوتوں کا مسئلہ تو بڑا جینوئن ویسے آپ نے ایشو ریز کیا ہے. ایک تو جب رسپانسبل ٹورسٹ کی بات کریں تو جب بھی آپ ٹریول کرتے ہیں تو میں سب سے کچھ سوال ہوتے ہیں جو فائنل ہو جاتے ہیں نا ان سے, کہ یہ چیز آپ بتائیں. سب سے پہلے تو میں ان سے پوچھتی ہوں آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے. اکثر ٹریولرز چھپا دیتے ہیں, نہیں بتاتے. ایک بار ایسا ہوا تھا کہ ہم ایک ٹریول پہ گئے تھے, تو میں نے پوچھا, کیونکہ ہم ایمرجنسی سچویشنز کے لیے پوچھتے ہیں, آپ کے پاس آپ کی میڈیکیشن ہونی چاہیے, اگر اچانک سے کچھ ہو جائے تو ہمیں پتا ہو کہ اس کو یہ مسئلہ ہے اور ہمیں یہ ایڈ پرووائڈ کرنا ہے اس کو. تو ایک بار ایسا بھی ہوا تھا کہ وہ جو ٹریولر تھا اس نے چھپا دیا تھا, نہیں بتایا تھا, تو وہ آدھے رستے میں بے ہوش ہو گیا. تو ہمیں کچھ پتا نہیں تھا کہ اس کو ہوا کیا ہے. تو جب پتا چلا بھائی اس کو تو بڑا سیریس مسئلہ ہے, تو میں نے بعد میں پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا پھر آپ مجھے ٹریول پہ نہ لے کے جاتی ہیں. تو اب نا میں باقاعدہ اس میں لکھتی ہوں کہ اس کا پرپز یہ ہے پوچھنے کا, یہ نہیں ہے کہ آپ کو لے کے نہیں جایا جائے گا. ہاں, لے کے جایا جائے گا, لیکن آپ ہمیں بتائیں کہ کس نوعیت کی بیماری ہے, کس نوعیت کا مسئلہ ہے. بالکل. اچھا, ایز اے ٹور گائیڈ کیا سرٹیفکیشن ہوتی ہے, کس طرح سے آپ لوگوں کی رجسٹریشن ہوتی ہے, یا کہ بس ایک شوق کے طور پہ ہوتا ہے, بس آپ نے جب سیکھ لیا اور آپ نے کام شروع کر دیا تو بس دیٹس اٹ؟ نہیں, دیکھیں, ایک لائسنس ہوتا ہے, ٹور گائیڈ کا لائسنس ہوتا ہے, جس طرح گاڑی کا لائسنس ہوتا ہے, ہر چیز کا لائسنس ہوتا ہے, ایسے ٹور گائیڈ کا بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کو, دیکھیں کوئی بھی کام کرتا ہو نا, ہر ایک کا حق ہے وہ کمائے, اچھی زندگی گزارے, لیکن اگر آپ کسی کو ایک کام کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں بھی یہ کروں, آپ کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے اور آپ بنا لائسنس کے شروع کر دیتے, تو آپ اپنی انڈسٹری بھی میں اپنا بھی خراب کریں, اگلے کا بھی خراب کریں. پٹنگ لائف ایٹ رسک ایز ویل. بالکل. پہلے اگر ٹریول کی بات کروں تو پہلے آپ خود ٹریول کریں, خود سیکھیں, پھر لائسنس لیں اور پھر باقاعدہ کام کریں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. کیسے لائسنس ملتا ہے ٹور گائیڈ کا لائسنس کیسے ملتا ہے؟ یہ آپ جیسے فیڈرل والے الگ دیتے ہیں, پنجاب والے الگ دیتے ہیں, کے پی سی ٹی اے والے, کے پی والے الگ دیتے ہیں, ہاں صوبائی وہ الگ دیتے ہیں. تو ہم تو اپلائی کرتے ہیں اس کے لیے. کرائٹیریا کیا ہوتا ہے ویسے؟ از اٹ ڈیفیکلٹ؟ کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے ماسٹرز کی یا بی ایس لیول کی. کسی بھی فیلڈ میں؟ ہاں, کسی بھی فیلڈ میں بندہ ایجوکیٹڈ ہو. ایجوکیٹڈ ہو. اور اس کے علاوہ کچھ ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں, لیکن ڈگری کا وہ ضرور پوچھتے ہیں, اور یہ میرے خیال سے ایک اچھی چیز ہے کہ بندہ ایجوکیٹڈ ہو, کیونکہ اگر آپ تو آرکیولوجی میں پی ایچ ڈی کر رہی ہیں ماشاءاللہ. ہاں جی. تو کیا سوچا ہے اب آرکیولوجی کا تھوڑا سا لنک تو بنتا ہے خیر ٹورزم سے, ظاہر آپ جس طرح گائیڈ کرتے ہیں اسپیشلی ایسی جگہوں پہ جہاں پہ آپ نے پھر اس کی ہسٹری پہ بات کرنی تو آپ کو ذرا بہتر پتہ بھی ہوتا ہے. ادروائز کوئی اسپیسیفک ریزن تھا آرکیولوجی سبجیکٹ پک کرنے کا؟ ہمارے ہاں نا کیریئر کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ کمی ہے. جیسے میں جس علاقے سے ہوں, جس فیملی سے ہوں, ہمارے ہاں وہی بات ہے کہ ڈاکٹر بن جاؤ یا ٹیچر بن جاؤ, اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو مجھے لائف میں جہاں سے جو اپرچونٹی ملی میں نے اویل کی. تو جب میں نے بی اے کیا, اس کے بعد میں نے ماسٹرز میں ایڈمیشن لینا تھا, تو میں دیکھ رہی تھی کون سے ڈپارٹمنٹ میں لوں. تو میں یونیورسٹی چلی گئی قائد اعظم, تو وہاں پہ میں نے سارے ڈپارٹمنٹس دیکھے, تو میں آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ میں چلی گئی. اچھا. تو وہاں پہ جو ایچ او ڈی تھے, آرکیالوجی میں بہت کم لوگ آتے ہیں نا, تو انہوں نے مجھے بٹھایا, دیکھو ہم یوں ٹریول کرتے ہیں. جب انہوں نے ٹریول کا ذکر کیا, میں نے کہا بس یہی ہے, ٹریول کرتے ہیں بس یہی کرنے ہیں, کا فارم لاؤ. تو وہاں سے آرکیالوجی کا مجھے اتنا پتا نہیں تھا, میری امی نے بھی پڑھی تھی, لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جابس کا اور وہ اس کا اتنا فیمیل کے لیے وہ نہیں ہے. تو وہ اکثر کہتی تھی, تب مجھے اتنا شوق نہیں تھا کیونکہ وہ اس طرح سے سمجھا نہیں پاتی تھی. تو میں نے جب ڈپارٹمنٹ دیکھا, میں نے کہا بس یہی کرنا ہے. اور آرکیالوجی مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ٹورزم میں, کیونکہ سارے سبجیکٹس کنیکٹڈ ہوتے ہیں آپس میں. جیسے ابھی مجھے کوئی ہسٹری بتانی ہو, جیوگرافی بتانی ہو, تو کلائنٹ کو, گیسٹ کو میں بڑے اچھے سے ایکسپلین کر سکتی ہوں. بلکہ آئی تھنک آپ ہی ایکسپلین کر سکتے ہیں, نارملی ٹور گائیڈ نہیں کر پاتے وہ چیزیں, کیونکہ
कहीं किसी एक जगह से मुतालिक शायद उनको पता होगा, बट आपके पास एक वास्ट नॉलेज है। आपने लाइसेंस की भी बात की ना, यहाँ मैं एक और बात कर लूँ कि टूर गाइड का लाइसेंस याफ्ता होना इसलिए भी जरूरी है कि ज्यादातर लोगों के साथ स्कैम्स हो जाते हैं। अभी रिसेंटली भी एक ग्रुप के साथ हुआ था, स्पेन से एक ग्रुप आया था, तो फिर उनको किसी ने मेरा रेफर किया कि इनसे अब मशवरा कर लें, क्योंकि वो बंदा पैसे लेके भाग गया उनके। तो इसमें ये पैसा लिया, हाँ, तो इसमें ये होता है कि जो लाइसेंस गाइड होता है ना, उसकी आप कंप्लेन कर सकते हैं, उसको आप रिव्यूज दे सकते हैं। आपको पता होता है कि ये इस इदारे के साथ रजिस्टर्ड है, तो वो जिस तरह आप बिना लाइसेंस के डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, चाहिए तो इस तरह बिना लाइसेंस के टूर गाइड के पास भी नहीं जाना चाहिए, वो चाहे फिर इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं या कि लोकल टूरिस्ट हैं। खुद भी रिस्पॉन्सिबल बने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल, हमारा ज्यादातर जो लोकल डोमेस्टिक टूरिस्ट है ना, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है बहुत चीजों में। अच्छे हैं, मतलब लोगों को ट्रैवल का शौक है, लेकिन वो एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूरिस्ट की, वो उठाने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं। बहुत जरूरी है जी, अपनी हेल्थ से मुतालिक जरूर बताया करें, जिस तरह इन्होंने बताया, अपना होमवर्क करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कूड़ा ना फेंके हर जगह, कूड़ा ना फेंके। वो एक बात करने लगी थी कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की जब हम बात करते हैं ना, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। ये सब चीजें कि किस तरह से आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्ट करना है जब भी आप किसी टूरिस्ट स्पॉट पे जा रहे हैं। ना दूसरों को तंग करें, ना अपने आप को मुसीबत में डालें जी, इजी गोइंग होके चलें और पूरा पाकिस्तान घूमें। बहुत शुक्रिया मारिया, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। लेट्स सी किस्मत अब आपको कहाँ लेके जाती है, मैं यही बात बोलूंगी। स्टिल यू डोंट नो कि अच्छा किधर जाना है, जहाँ भी लेके जाएगी बहुत अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छा करेगा। विश यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। Get your रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। Get your रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। अपनी है कहानी, सबको है सुनानी, अपनी जुबानी एक है अदाकार, दूजा बेकार, तीजे पे तो है बस उर्दू ही सवार, अम्मा पे तीनों को बयाने का बुखार, और इनमें भरी है लालच बेशुमार। यहाँ मिलेंगे सब रंग हमारे संग, ऐसे ना दूर जाइए, मिल गया एंटरटेनमेंट का खजाना, अब अंदर तशरीफ लाइए। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। Get your रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन
because it works. अब्बू और चाचू भी तो आप ही की वजह से उसे अपने काम से बहुत इश्क। और आप तो खतीजा से। शौकत तो शौकीन है, छोड़ बच्ची का हाथ। एक शर्त पे छोड़ दे कि तू मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा जहांजेब और एक जरा सोचने दो में आप सबको एक दफा फिर खुशामदीद। हम हर दफा कोशिश करते हैं कि आपको सोच में मुब्तला कर दें, कुछ सोचने पर मजबूर कर दें। ये जो अनाज है हमारे अंदर, ये हर वक्त इस ताक में है कि मैं सर उठाऊं। इसीलिए सोशल मीडिया पे लोग अपनी तस्वीरें लगाते हैं कि लोग तारीफ करें तो मेरी अना को तस्कीन पहुंचे। कुदरत ने भी हमारी अना को कंट्रोल करने का एक सिलसिला बनाया हुआ है। जैसे इंसान ऊंची उड़ान उड़ता है, अल्लाह ताला छोटी छोटी तकलीफें देके उसको याद दिलाता है कि तू कुछ भी नहीं है। ये ख्याल आ जाए कि भाई मुझे कुछ भी नहीं आता, ये उससे बेहतर है कि ये ख्याल आए कि मुझे सब कुछ ही आता है। क्या बात है। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जब हम सियाहत की बात कर रहे होते हैं, हम टूरिज्म की बात कर रहे होते हैं, वहां पर पाकिस्तान टेलीविजन का किरदार, उसको सराहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से पाकिस्तान टेलीविजन हमेशा से पाकिस्तान की सकाफत को, पाकिस्तान की सियाहत को, उसको प्रमोट करता हुआ हमें दिखाई देता है। हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हम देख रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हम लोग देख रहे होते हैं। अच्छा, जब भी हम अपनी टीम से बात कर रहे होते हैं ना कहीं किसी भी शहर में, जब किसी भी नेटवर्क की हमारी कोई भी टीम है, उसकी जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो पता होता है जी फलानी टीम इस वक्त फलाना एरिया कवर करने गई हुई है। और वो एरियाज कुछ बड़े चैलेंजिंग भी होते हैं, जिन एरिया से ट्रेवल किया जा रहा होता है, रोड्स के पर्सपेक्टिव से बात की जाए या ओवरऑल कि किसी ना किसी तरह से उन एरियाज तक पहुंचा जाए, वहां पर उसकी सकाफत, वहां का टूरिज्म, उसको प्रमोट किया जाए ताकि पूरे पाकिस्तान को पता चल सके कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है और सबको वहां पर विजिट करना चाहिए। और ऐसे में जाहिर है मुख्तलिफ, मैंने जिस तरह से बताया कि डायरेक्टर्स काम कर रहे होते हैं, प्रोड्यूसर्स काम कर रहे हैं, हमारे राइटर्स हमारे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, उसी तरह हमारे जाहिर है होस्ट का बड़ा किरदार होता है और जो काम कर रहे हैं। वो जाते हैं और उसी तरह टफ एंड चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में जाते हैं और वो कंटेंट क्रिएट करते हैं आपके लिए, डॉक्यूमेंट करते हैं उसको फिल्म्स के जरिए, प्रोग्राम्स के जरिए, अपने ट्रैवल व्लॉगिंग के जरिए, नॉट जस्ट फॉर पीटीवी। जब वो जा रहे हैं तो उनके अपना सोशल मीडिया पे भी उसकी झलक हमें नजर आ रही होती है। हमारा एक प्रोग्राम है, बल्कि मैं जरूर ये बात करूंगा कि जिस लेवल पे पीटीवी माशाल्लाह काम कर रहा है, उस लेवल पे कोई और चैनल काम नहीं कर रहा। कि यानी स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, उसमें जिस तरीके से बिल्कुल डेडिकेटेड रिलीजियसली उस पर जाके काम करना, वो हमें यहाँ पे नजर आता है। पधारो हमारे देश, वंडरफुल प्रोग्राम जिसको होस्ट करते हैं हमून रशीद चौहान साहब, आज साथ मौजूद भी हैं। इससे पहले भी कई बार हमसे बात इनकी हुई है, हमेशा बड़ा मजा आता है इनसे गुफ्तगू करके। कम हाथ इसलिए आते हैं क्योंकि इस्लामाबाद में जरा कम ही नजर आते हैं, घूम फिर रहे होते हैं ना हर वक्त अपने शो के लिए, शो के लिए। तो चलिए जी, हमून हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हमून? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक तो आप हैं। आज इस्लामाबाद में कैसे पाए गए आप? ये कैसे हो गया? नहीं, इस तरह है कि हम जाते हैं तकरीबन 6 हफ्ते बाद 10-12 दिनों के लिए, उसमें ढेर सारा काम करके आ जाते हैं। ढेर सारा काम, इट्स वेरी चैलेंजिंग। मगर ये है कि टीम अच्छी हो तो फिर आप काम कर लेते हैं। तो हसन हयात साहब आपके साथ होते हैं? हाँ, जैसे भी आप जिक्र कर रहे थे ना, पीटीवी की जितनी भी कंट्रीब्यूशंस हैं टूरिज्म के हवाले से, हमारे कल्चर के हवाले से,
तो मुनीज़ा हाशमी से लेकर और नरगस हाशमी मैडम, तो उन सब के पास बैठने का मुझे इत्तेफाक तो हुआ, मगर कभी ये गुमा में नहीं था कि एक दिन मैं खुद ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ। और आई मस्ट से, और कहना भी चाहिए, ये नहीं कि हम अपने चैनल पे बैठे हुए हैं तो अपनी बात क्यों ना हम करें, कि मैनेजमेंट का हमारे साथ बहुत अच्छा रवैया है, बड़ा अच्छा साथ है। अभी एक इंसिडेंट भी हुआ था, आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू, जहाँ से मैनेजमेंट की तरफ से मैं कहा गया डोंट यू वरी, आप अपना काम करें। तो वो इंसिडेंट पहले मैं बता देता हूँ ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊँ। देखिए, आपके लिए बड़ी मुश्किलात आ रही होती है। हम एक्सप्लोर कर रहे थे कश्मीर को, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू गो। और अब तो जैसे हालात हुए हैं तो मैं तो आज कुछ ज़्यादा ही जोश में हूँ कि जो उस पर जो भी रिसेंट पास्ट में हुआ है, वी आर वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज्जत दी पूरी दुनिया में। तो वहाँ पे दरिया झेलम पे हमारा ड्रोन जा रहा था, और जा रहा था तो अचानक पानी का करंट होता है, पानी ने ऐसे उछाल किया, उसके सेंसर ने काम करना छोड़ दिया और हमारा ड्रोन पानी में चला गया। काफी अच्छी खासी कॉस्ट होती है, और फॉर अ मिनट टू वी ऑल वर इन अ शॉक। अब ये एक चीज हुई है, पीटीवी की एक प्रॉपर्टी है और हम उसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो शॉक में तो होना था। और उस वक्त हम पहला एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे थे, सेकंड एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे थे। हमने फौरी तौर पे मैनेजमेंट से रब्ता किया, हसन हयात ने, और मैनेजमेंट ने कहा डोंट यू वरी अबाउट इट, डू योर जॉब, अपना जॉब करें, हादसे हो जाते हैं। That's true. और वो उस वक्त मैंने हसन से कहा, मैंने यार हम किसी सेठ के लिए काम कर रहे होते, तो उस वक्त उन्होंने कहना था कि मैं तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी करूंगा, और उन्होंने मैं बड़ा बुरा भला कहना था, लैंग्वेज बहुत बुरी होती है, मगर उन्होंने कहा क्योंकि आप लोग निकले हुए काम के लिए, अपने कल्चर के लिए, क्रिएटिव काम है, तो रिलैक्स माइंड के साथ यू कैन डू इट। सो ये है कि फिर हम आफ्टर हाफ एन आवर, हसन हयात वाज प्रीटी नॉर्मल, और वी वर डूइंग आवर जॉब। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आप उस पर रिकॉर्डिंग पे थे तो वो है हमारे, क्योंकि वो विजुअल भी बड़ा है, वो विजुअल ऐसा होगा कि वो वायरल होने वाला विजुअल होगा। क्योंकि पीटीवी की प्रॉपर्टी बहुत से विजुअल्स देखे हैं कि स्पेशली ड्रोन उड़ाया जाता है वोल्केनोस की तरफ, उसे मेल्ट कर दिया जाता है, लेकिन उस शॉट के लिए या समटाइम्स ऐसे शॉट्स होते हैं जिसके लिए ड्रोन को तबाह करना ही पड़ता है। ये तो चूंकि हो गया ना, एक्सीडेंट हो गया, विजुअल अच्छा ही आया होगा, बहुत अच्छा विजुअल आया, क्योंकि वो हमारे पास था, विजुअल तो था हमारे पास, वो विजुअल भी आपने भेजा कि दिस व्हाट हैज हैपेंड टू अस। हमन कितना अर्सा हो गया आपके शो को, कितने साल अभी हो गए हैं पता? देखें जी, इट्स बीन 2 years। 2 years। हमने दिसंबर 22 से फर्स्ट टाइम वी वेंट आउट टू, हम चले गए थे वहाँ पे सिंध में, तो सिंध से एक्सप्लोर करना शुरू किया था हमने, और बड़ा मजा आ रहा है। फिलहाल हम जिन जिन इलाकों में जाते हैं और जहाँ मैं जाता हूँ, मैं सोचता हूँ यार बाकी जिंदगी मैंने यहीं गुजारनी है और समय नहीं लगता। तो मेरे हसन याद मुझे कहते तुम बड़े दिल फेंक आदमी हो, जहाँ जाते हो वहीं दिल फेंक आते हो, वहीं फेंक आते हो कि यहीं पे मैंने रहना है। और ये है कि एक चीज बड़ी खुशी होती है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, इट्स अवेलेबल, वन कैन गूगल इट, और इवन बिजनेस रिकॉर्डर की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक पे जाके देख सकते हैं कि 2022 में $16 बिलियन की इंडस्ट्री हमारी बन चुकी हुई थी, इसकी टूरिज्म की। और उनकी एक प्रेडिक्शन है कि बाय 2033 पाकिस्तान में $33 बिलियन की इंडस्ट्री होगी, क्योंकि इसके अंदर हॉस्पिटैलिटी है, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट है, इसके अंदर एंटरटेनमेंट है, और हमारा जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, लोग वीलॉग्स बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। $33 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो वर्ल्ड टूरिज्म की जो एक रिपोर्ट थी WTTC की, उस रिपोर्ट के मुताबिक जो वर्ल्ड GDP में 9.1% का जो रोल है टूरिज्म का, और पाकिस्तान में बाय 2024 अभी जो साल गुजरा है, इट वाज 6.1। सो हम उस लैंडमार्क की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए बड़ा जरूरी है ना कि हमें और डिफरेंट डोमेन्स पे काम करें। जैसे 2020 में आई रिमेंबर के टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ पाकिस्तान की बात होती थी, लेकिन ड्यू टू कोविड हम बहुत बुरी तरह से हिट हुए थे इन टूरिज्म इंडस्ट्री। अभी मामला ये है कि स्पेशली नॉर्थ में या चित्राल में स्पेशली कुछ इलाके ऐसे कि जहां पर क्लाइमेट चेंज का इतना एडवर्स इफेक्ट आया है कि उसकी वजह से वहां का रहन सहन बहुत मुतासर हुआ है, वहां के कल्चर मुतासर हुआ है, लैंडस्केप मुतासर हो गई है। तो उस डोमेन में भी तो हमें काम करना है। आप भी बहुत से इलाकों में कुछ साल पहले भी गए होंगे, आज भी जाते होंगे, आपने भी बहुत चेंज देखा होगा वहां पे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट क्लाइमेट चेंज, इजंट इट? अच्छा, ये इतना डिप्रेसिंग होता है, जैसे भी आपने जिक्र किया है कि मैंने जो आज से 22 बरस पहले देवसाई देखा था वो वैसा नहीं रहा जो मैंने लोगों को देखा था। क्लाइमेट चेंज का असर तो है, मगर जो लोगों का असर है ना, लोग पहुंच गए हैं। हमारा जो असर है कि हमारा रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म नहीं है, उसमें हर इदारे को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, सॉरी टू से नहीं करते हैं। दूसरा, वहाँ के जो लोकल है ना, वो भी अपना रोल बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं, किसी जगह पे नहीं। वाज़ेह मिसाल, आप हुंजा में जाते हैं तो वहाँ के जो लोकल्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
मगर अब मैं कुछ नाम लूंगा तो मेरे दोस्त मुझसे कुछ नाराज होंगे, तो कुछ ऐसे इलाकों में आप जाते हैं कि वहाँ के जो लोकल हैं उनका अपना रवैया भी अच्छा नहीं होता है, और गंद फैलाने में उनका अपना भी बड़ा किरदार होता है। अच्छा, ठीक है, आप सैफलन मलूक के किनारे चले जाए ना, वहाँ पर आप जाएंगे तो मेरे जैसे बंदे को तो एंजाइटी होती है वहाँ जाके। सो मैंने हसन से कहा यार आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर, ये नहीं कि बहुत ज्यादा हो चुका है, वहाँ जाकर तकलीफ होती है आपको। तो क्या आप कूड़ा देखते हैं वहाँ पे गंद फैलाया हुआ, तो देखिए लोगों ने कूड़ा क्या तो ओवरचार्ज बहुत करते हैं छोटा चीजों पे? मामला होगा, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे वो छोटे छोटे से मशरूम ग्रोइंग हो चुकी है मशरूम ना, ग्रोथ हुई है होटल्स की, वहाँ पे तो ऐसे आपको उनके अंदर से गुजर के जाना पड़ता है, वो इतनी गंदगी होती है। आई रिमेम्बर कोई 7-8 साल पहले का सैफलन लोग, रात के सैफलन लोग। अच्छा, यस, and imagine when I went there first time it was way back in 94. वाओ, So 30 बरस पहले जो मैंने सैफलन मलूक आपने तो सर वो अनटच्ड देखा है फिर। उस वक्त भी अनटच्ड नहीं था, अच्छा, क्योंकि उस वक्त जो भी नहीं था। मेरे डैड ने देखा हुआ था, जो उन्होंने पिक्चर्स शेयर की, उसे बिल्कुल हट के था। तो सोचे अब वो जो किस्से और कहानियां वहाँ सुनाई जाते हैं इश्क और मोहब्बत की, अब वहाँ पे कौन इश्क और मोहब्बत करने जाएगा। अल्लाह, बहुत कुछ वहाँ पर बदल चुका है। कूड़ा करकट तो जैसे नजला जुकाम खांसी साउथ एशिया की कौमी बीमारी है, तो कूड़ा करकट भी हमारी एक बीमारी है साउथ एशिया की। मगर आई मस्ट से वन थिंग, कोई मुझसे नाराज होता है तो ना हो, एजुकेट करने के लिए जब मैं जाता हूँ कराची शहर को मुझे दिखाया जाता है वहाँ पर बड़ा कूड़ा करकट है, मगर जब मैं टूरिज्म पे जाता हूँ, कश्मीर में गया हूँ, नॉर्दर्न एरियाज में गया हूँ, तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड जो टूरिस्ट है ना, दे आर फ्रॉम सिंध, दे आर फ्रॉम कराची। अच्छा, ये फ्रैंकली मैं पूछता हूँ, मेरी आदत है कि यार सबसे रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट कहाँ के हैं, तो कहते हैं जी सिंध के हैं, कराची के हैं। अच्छा जी, कौन से रिस्पॉन्सिबल है? मैं खुद पंजाब का रहने वाला हूँ। तो आता है कि हमारे पंजाब से कुछ लोग आते हैं, परहैप्स शायद हमें जो है ना एजुकेट करने की जरूरत है, जो हम नहीं कर पाए। इसमें एक शायद फैक्टर ये भी है ना, चूंकि पॉपुलेशन में पंजाब ज्यादा टूरिस्ट भी पंजाब से जाते हैं, जब ज्यादा जा ही पंजाब से रहे हैं और एक इशू हो रहा है तो शायद उसकी वजह से भी एक लेवल आ जाता है। हर इलाके की, जिस तरह पहले आपने जिक्र किया, हर इलाके के जो अपने लोग हैं वो भी ख्याल नहीं रखते इन चीजों का। देखिए आप कश्मीर की बात करें, कश्मीर में भी आपने देखा होगा कि जो इलाकाई लोग हैं उनके अंदर भी ये वाली सेंस नहीं है कि आपने डस्टबिन वहां पर बनानी है, मैनेजमेंट का रोल जो आप बता रहे हैं कि डस्टबिन आपको वाकई वहां पे नजर नहीं आते दूर दूर तक, तो फिर जो लोग भी क्या करेंगे जब आपको इजीली एक्सेस ही नहीं है डस्टबिन का, तो फिर लोग, हर किसी के अंदर इतनी सेंस या हर कोई इतना पेन नहीं ले रहा होता, जो कि बड़ी गलत बात है कि आपके पास जो बैग है आप उसी में अपना कूड़ा रख लें और उसके बाद कहीं पर जाकर आप उसको डंप कर सकते हैं। अच्छा, कश्मीर के हवाले से एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, फ्रैंकली हम बहुत ऐसे इलाकों में गए हैं जहाँ पर एक्सेस नहीं है, ऑफ रोडिंग भी होती है, टॉयलेट्स बहुत साफ थे फ्रैंकली। मतलब आई वॉज प्रीटी हैप्पी। फिर वो आदतें ऐसी पड़ चुकी हैं कि हम किसी जगह जाते हैं तो सबसे पहले तो हमने इजाजत लेनी होती है, फैमिलीज भी होती हैं, बताते हैं हम यहाँ शूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। दूसरा फिर ये भी अच्छी बात नहीं है कि कुछ लोग जाते हैं तो कैमराज लेकर ना चले जाते हैं इलाके में और खवातीन को भी शूट करने लग पड़ते हैं। कुछ लोगों ने ऑस्मोस रखे होते हैं, हिडन कैमराज रखे होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, ये आप सिर्फ कश्मीर की बात करें, हम सिर्फ इन इलाकों की बात नहीं करें, आप मेन सिटीज की बात करें, आप ये कैपिटल की बात करें, इस्लामाबाद के हालात आप देखें कि जब भी ईद का मौका होता है या इस तरह का कोई भी फेस्टिवल आ जाता है, सो मुख्तलिफ इलाकों से लोग ट्रेवल करके यहाँ पर आते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर कि वेलकम करते हैं और बड़ी खुशी की बात होती है कि एक मौका होता है जिसमें आप किसी दूसरे इलाके में विजिट कर रहे होते हैं, चाहे आप इस्लामाबाद में करें आप किसी और किसी बड़े शहर की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह हमून ने बात की कि कितना इंपॉर्टेंट है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कैसे करना है। खुद मैंने विटनेस किया इस ईद के ऊपर कि लिटरली घर से बाहर जाना, टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाना इंतहाई मुश्किल हो गया। टोलों की सूरत में वहां पर मौजूद थे, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, एक जैसे कपड़े पहने हुए, 5, 6, 7 लोगों का ग्रुप, एंड देन वो ग्रुप डिवाइड हो जाना, एक ने एक कलर, दूसरे ने दूसरा कलर, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, किसी को इससे मसला नहीं है। मसला किन चीजों से है? मसला इन चीजों से है कि जब आप वहां पर खवातीन को शूट कर रहे हैं, वहां पर आप टिकटॉक बना रहे हैं और आप इस चीज का ख्याल नहीं कर रहे कि वहां पीछे कोई खातून गुजरी या आपके साथ कोई खातून गुजरी है, या उसको एक गलत तरीके से देखना या उसको ज्यादा देर तक घूरना जिससे वो अनकंफर्टेबल हो, ये वाली चीजें जो है ना, जिनका इन एथिक्स का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं यहाँ पर किसी खास इलाके की बात नहीं करी, मैं किसी रिलीजन की बात नहीं करी, मैं किसी सेक्ट की बात नहीं करी, मैं यहाँ पर किसी स्पेसिफिक किसी शख्स की बात नहीं करी, लेकिन मैं इस रवैये की बात कर रही हूँ जो कि हमें डिफरेंट हम फेस्टिवल्स के मौकों पर या नॉर्मली भी अगर आप विजिट कर रहे होते हैं तो आप ये देख रहे होते हैं, तो बीइंग अ फीमेल मैं बहुत अनकंफर्टेबल होती हूँ और मेरे जैसी और बहुत सारी खवातीन जो वहां पर मौजूद थी वो बहुत अनकंफर्टेबल हुई। और यकीनन जब भी हम ये देख रहे होते हैं कि ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं तो जो
اس علاقے کے لوگ ہوتے ہیں, اس شہر کے لوگ ہوتے ہیں, خواتین اسپیشلی جو ہوتی ہیں وہ گھروں میں رہنا زیادہ بہتر سمجھتی ہیں, نہ کہ یہ کہ وہ باہر جائیں اور وہاں پر جا کر مختلف اس کا علاقوں کو سولوشن وزٹ ہے نا کریں. میرے پاس. دیکھیں جب یہ سارا کچھ ہوا تھا لوگ سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے تھے, تو میں ایک ٹیچر بھی ہوں, میں پڑھاتا بھی ہوں, میرے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں پورے پاکستان سے آتے ہیں, تو مجھے ان کے مسائل کا بھی پتہ ہے. دیکھیں آپ بڑے شوق سے کہتے ہیں بیٹل آف بینڈس, ٹھیک ہے, میوزیشینز آ جاتے ہیں اینڈ دے انجوائے دی ٹی وی اینڈ دی اسکرینز. وائی ناٹ دیز بوائز, ٹھیک ہے, ان کے لیے بھی آپ مختص کر دیں اسٹیڈیمس کو کہ وی آر گوئنگ ٹو ہیو بیٹل آف ڈانس, یو نو, جتنے بھی ہیں, کوئی گرین میں, کوئی بلو میں, اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی انٹرٹینمنٹ فار اس ٹو, ٹھیک ہے. آپ ان کو ایک پلیٹ فارم دیں. آپ کے پاس اسلام آباد میں, کراچی میں, لاہور میں, ہر جگہ پہ پارکس ہیں, آپ کے پاس انٹرٹینمنٹ ہے, تھیٹرز ہیں, ریسٹورینٹس ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں گیا ہوں ان علاقوں میں, مجھے پتا ہے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. جب کچھ نہیں ہوگا اور وہ اس طریقے سے, ہاں, وہ جب یہاں آتے ہیں تو وہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. تو جب وہ ایکسائٹیڈ نہیں بلکہ اوور ایکسائٹیڈ ہو جائیں گے, تو ایسے میں ایک چیز تو ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے, انہیں یہ ایکسکیوز نہیں دے سکتے کہ انہیں گھر سے ماں بہن کی تمیز نہیں سکھائے گی. یہ ایکسکیوز ہم ان کو بالکل نہیں دے سکتے. مگر یہ ہے کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جائیں, آپ ضرور وزٹ کریں, ایکسائٹمنٹ شو کریں, اپنے پکچرز بنائیں, ویڈیوز بنائیں. میرا پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ خواتین کو انکمفرٹیبل نہ کریں. یہ سوچ کی بات ہے, یہ تربیت کی بات ہے جو کہ گھر سے آپ کو سکھائی جاتی ہے. یہ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, مگر مینجمنٹ کا کام ہے کہ آپ انہیں فیسیلیٹیٹ کریں. ہم جائیں, آئی ریلی انجوائے دیئر ڈانس تب تک جب تک انہیں کوئی ہراسمنٹ نہیں. نہیں دیکھیں, ڈانس وہ کریں, وہ تو آپ نے اچھا کہا نا, گراؤنڈ کھولتے ہیں, ایف ایم پارک میں جائیں, کسی ایک سائڈ پہ جائیں, اپنا پورا انجوائے کریں. وہ تو ہم بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ علاقوں کی. ہاں, بلکہ آپ آرام سے کریں, ہم آپ کو سائڈ پہ دیکھیں گے ایسے. آپ کریں, انجوائے کریں. اور میں تو یہ کہنا چاہوں گا, پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی کہنا چاہوں گا, اس میں بڑے بڑے اچھے ڈانسر تھے, یو نو. آپ دیکھیں کسی چیز کو نیگیٹو سے پازیٹیو کی کس طرف لاتے ہیں, یہ آپ کا کمال ہے. اگر آپ اور میں یہاں ویل ایجوکیٹڈ ہیں, ویل سیٹلڈ ہیں, تو اگر وہ جو ہیں دے آر آلسو آور کڈس, ٹھیک ہے. اگر کہیں تربیت کی کمی رہ گئی ہے تو وہ کمی ہم نے پوری کرنی ہے. یہ تو نہیں کہ ہم کوڑتے رہیں اور چلتے رہیں. یار وی ہیو ٹو کم اپ وتھ سم سولوشن ٹو. دیکھیں میں جب ان علاقوں میں جاتا ہوں تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ تھوڑی سی اسٹرینجنس بھی ہوتی ہے, تھوڑی سی ایلین فیل کرتے ہیں, اور تھوڑی دیر گزرتی ہے, ہم کہہ کے لگاتے ہیں, ہم چائے پی رہے ہوتے ہیں, ہم دوست بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. مگر شروع میں آپ جب جاتے ہو کسی جگہ بھی, ہم کیمرہ وغیرہ رکھتے ہیں تو لوگ میں بڑے گھور کے دیکھ رہتے ہیں, یہ کون ہے کون. پھر اگر کہتے ہیں آپ کا کون سا چینل ہے, حسن ہے, یا ہنستے بھی ہیں. ایک جگہ ہم یہ کہتے ہیں کون سا چینل ہے, تو حسن کہتے ہیں کیا کہا, کون سا چینل ہے. میں نے کہا حسن یہ پی ٹی وی کا آدمی نہیں ہے جو اتنی اچھی اردو بولے گا, اس کو مارجن دو. تو پھر جب آپ بتاتے ہیں پی ٹی وی, تو بلیو یو می لوگ ہمیں اون کر لیتے ہیں, ماشاءاللہ اون کر لیتے ہیں. ہم ایک فائدہ ضرور اٹھاتے ہیں پی ٹی وی کا ہونے کا, کہ ہمیں ہاسپٹیلٹی بھی ملتی ہے. اگر کسی دوسرے چینل کا نام لے کر دیکھیں تو فرینکلی ایسی آپ کو نہیں ملے گی ہاسپٹیلٹی. بیکاز پی ٹی وی بینگ دا پائنیئر, پی ٹی وی اس کے دہائیوں کا ساتھ ہے, لوگوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے, نوسٹیلجیا بھی ہے نا لوگوں کا پی ٹی وی کے ساتھ, جو اگر ہم ایج کی بات کریں تو اس لیے پی ٹی وی کے ساتھ جو رشتہ ان کا جڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ کو یہ مارجن ملتا ہے, وچ از ویری رائٹ اور وچ از ویری گڈ ایز ویل. یہ اچھی بات ہے. اچھا ابھی مجھے ذرا بتائیں کہ کانٹینٹ کریٹ کرنا, آپ تو چلیں مین اسٹریم میڈیا کریں, ادروائز بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سی ولاگرز کام کرتے ہیں, اس کا کتنا امپورٹنٹ رول رہا ہے ان پروموٹنگ ٹورزم؟ بہت زیادہ. دیکھیے ابھی جب فرینکلی ابھی جب یہ انسیڈنٹ ہو رہا تھا تو ون آف دا لیڈنگ کانٹینٹ کریٹر جو ہے ڈیو ونسکی, ہی واز ان پاکستان. یس, اور وہ کافی ان کا مسئلہ بھی رہا نا کہ نہیں نکل پا رہے تھے پاکستان سے. وہ کتنا پازیٹیو امیج لے کے جا رہا ہے پاکستان کا, جو اس نے پوسٹ شیئر کی ہیں, اور اس کا ملینز میں اس کی مائلیج ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ میں 2015 میں جب گیا تھا ناردرن ایریاز میں فیملی کے ساتھ تھا, تو آئی شیئر پکچرز آن مائی فیس بک پیج. اور جب میں نے شیئر کیے تو فرینکلی صرف 2015 کی بات کروں, آج سے پورے 10 برس پہلے, جولائی 2015, تو کم از کم پھر ہمارے ایک بہت بڑے, آئی کی ناٹ سے دا نیم, ان جو ٹورزم کے لوگ چلا رہے ہیں, تو مجھ سے میرے کچھ دوست تھے, دے ور رننگ اے ریسٹورینٹ ان ملیشیا. ان کی بات ہوئی, انہوں نے کچھ پکچرز مجھ سے مانگی, اچھے پکچرز تھے, انہوں نے اپنے ریسٹورینٹ پہ لگائی. They brought 40 tourists from Malaysia at that time. اور پھر ایک سلسلہ چل پڑا, ملیشیا سے بائکرز بھی آتے ہیں, ہمارے دوست ہیں وہ بائکرز ہیں, وہ اپنی ویڈیوز بناتے ہیں, تو بہت سارے بائکرز وہاں سے آنے لگ پڑے. اب آپ کا کانٹینٹ ہے, بائکرز کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, آف روڈنگ کریٹ کر رہے ہیں, تو وہ جو لوگ ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں, یہاں آتے ہیں. پھر جب آپ کے ہائکرز کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں تو ہائکنگ کے لیے لوگ آتے ہیں, ماؤنٹینس ہیں. بالکل. ابھی ایک چیز جس کو پروموٹ کرنا ہے وہ ڈیزرٹ سفاری ہے. پاکستان میں بڑا پوٹینشیل بہت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس کو آپ کر سکتے ہیں. پھر دیکھیں ایک برڈ واچنگ بھی جیسے اپنے ماگلا ہلز پہ بھی کرتے ہیں. پھر آپ کا جیوگرافیکل ہوتا ہے, پھر آپ کا ریلیجیس ٹوریزم ہوتا ہے. اور آپ اور میں خود بھی پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس تو ٹیکس لا پڑا ہوا ہے, ہم بدھزم کو بڑا پروموٹ کر سکتے ہیں, ریلیجیس ٹوریزم کو کر سکتے ہیں. تو بہت کچھ ہے پاکستان میں کرنے کو.
प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का मैं हामी हूँ. ये मैं खुद इसका हामी हूँ. ये बड़ा जरूरी है. सब कुछ गवर्नमेंट ने नहीं करना. इट शुड बी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स. बिल्कुल होना चाहिए. आप देखिए जैसे अभी आपसे पहले बात हो रही थी कि फेवरेट प्लेसेस, आपके साथ बैठी हुई थी लेडी टूरिस्ट हैं, ऑपरेटर हैं, शी इज डूइंग अ मार्वलस जॉब. आप इस्लामाबाद में आप बैठते हैं और आप 1.5 घंटे के ड्राइव के बाद आप चले जाते हैं पंजपीर, कोटली सतियां, वॉच टावर्स हैं, घने जंगल हैं, और एंजॉय करें, घूमें फिरें. हमारे लिए तो कहीं जाना आसान है बिकॉज हम इस जगह पे बैठे हुए जहाँ से हर जगह इजीली एक्सेसिबल है. आपको टिकट नहीं लेने पड़ते प्रॉपर, आपने बस गाड़ी रखनी है और उसके बाद इवन यहाँ से प्राइवेट भी गाड़ी ये सभी ने बड़ी अच्छी बात कही है. आपने भी दुनिया घूमी है, हमने भी दुनिया घूमी है कि हमें हर जगह पाकिस्तान में टिकट्स नहीं लेने पड़ते. सही बात. वहाँ तो टॉयलेट्स के लिए भी टिकट्स लेने पड़ते. सही बात है. तो यहाँ पे तो यानी कि आपको पैसे डालने पड़ते हैं, तो यहाँ टिकट्स नहीं है. एक जो बात मैं आपसे जरूर करना चाहता था, एक जो हमारे लोग ना मिसबिहेव करते हैं. देखें, आप जब किसी जगह जाते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप अभी कैलाश का जैसे फेस्टिवल हो रहा है, तो वो किसी जमाने में 7,000 लोग थे, अब 4,000 रह गए. ठीक है. अब उसके बारे में मेरा बड़ा कंसर्न है कि आप जब जाते हैं तो उनकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखें. ट्रू. अभी जैसे आप कह रहे थे, आप सेल्फी बना रहे होते हैं, कई दफा तो आपकी जान भी चली जाती है, मगर दूसरों की जान तो मत लेना, उनकी प्राइवेसी को इन्वेड मत करें. दूसरा जो था नुकता था कि जब भी हम इन जगहों पे जाते हैं, अभी अपने कंटेंट क्रिएशन की बात की है, तो हम जो कैप्शंस देते हैं ना, कभी कभी वो कैप्शंस बड़े पिंचिंग होते हैं, बड़े तकलीफ दे होते हैं. मैं चाहूंगी कोई आप जिक्र के लिए कैप्शन दे देते हैं. हाँ, कुछ आप जिक्र करें.